Bhí pobl amán na mún na Gorcaí le Tipperary agus Corcaí eiscin sa glufi canis. Ag tús an glufi chur in díomó canéala Tipperary san ansaí. Here comes summer, school is out, oh happy day, here comes summer. Radan Christy Ring cool de Corcaí an boxéir. Here comes summer. Tipperary ash, in líróid ag líomó canéala agus cool. Let the sun shine bright on my head. Coolí nelle de Tipperary ag Jimmy O'Doul. Coolí andrá ag Jimmy O'Doul. Ach sé Tipperary tair bar ag deire, agus ceire coolín sa bhreisiacha. Let the sun shine bright. Well, here comes summertime. Agus cuaig bliana is seaca níos déanaí tagan na fórna le chéile don géadú ó hin. Siad Corcaigh agus Tipperary na tá le chéile an sutran ó na neomh I bríomh action an lei. Cléthe canis na sratha amána Allianz an tús ag cethair. Se a cuioine bhar na blianta fadó hin Christy Ring I mór a réim a Jimmy Doyle ag immert le Tipperary athrathe mór a gan áras an Páirc luachlasa a bhí an sa in art Páirc Chaoimh. Fiú an Páirc Chaoimh héin tá sé eistre an san le blianta beg an nuas gan áras agus seo inis sin. Beidir an tain nascata ann le 1960 ná. Bhí an chailing in úsáid le trochttar díanamh an lá úd féimar atá inniuh GAA bio agus TG Cahar. Donald, bhí tú an samar fáiste bhí tú rá ledóg an bblion san. I mean, cad is cuoin lása den amáint de Christy Ring, na léhananta sin, agus léhananta orga idir Corcaigh agus Tipperary. Good day. Well, go háire, you know, an céadú don óid bhí an stíl de friúlanis for bunas chunas an anmh an líróid bhíoh se bhúil an talamh níos mó, bhí sé, you know, níos physiciúlas tóca agus beidir níos muile go má, but an lá sin an sanna 1960 nuair a bhí an craobh strathe an so, bhí an áid clódad an óid daoine ag seasamh ar an ardán agus mar sin de ach, you know, Caoil Corcaigh an lá sin agus, you know, tásúla gom nachdálóigan rud céine, but tá Corcaigh níos fearr im líana don óid tá siad ag ardú faoi an Thompson in 1960 bhí siad ag amach, bhí metheag tacht agus bhí tip ag tacht, meas go bhfuil siad difriúlanis. Liam bhí tú hain le for an bhlaclia a bhuaig an trachamórtas gábhílas a hain deag. Cúpla bliain níos déanaí bhí craobhlein an bhór sellh a gcuibh. Mada le Tipperary, na bhí híos an íochttar an bblion se caite. Dá múthirtís duinneomh, cad dhéanach sé an féin fis nachatácha? Tugad sé orliú man mo ulbordómh dar éire. Ag tús na srathe déir an gráibh díirithe saigh ar, you know, fannacht isteach na cluichí, like, just fannacht go bonus ag fannacht sús a roiine héin agus inis tá siad sa clé canis. Bud look, tá sagan gur brála líam cail na fórna sin bíonn siad ag obair go train, ag obair go dín, an train an trauma a dhéanamh acu agus go míonn siad ag géirí momentum a gginún san sra, agus tá sin daonnta acu go dtí seo agus tá tugadh siad an current sin low, ba siad dulisteach lán na muoín ina céad cléomh ceann cúpla seachtainna. Okay, well, here's sa bblion 1981. Dairig le Corcaigh an trachamórtas a bhóchan dúir a bhí an fearr sin Don Logrady mar chaptain ar a bhuireann bhí Pat Fleury le hí fáilí ag imirtar a déobh eile Pat ní raibh gróbháilh an lá sin ach níor chríochnig an bblion róghana díobh mar. Níor chríochnig an bblion róghana dúin ar chuir bit. Craobh na hÉireann an bhór ach léiríonn sé ar aon rud eile chécha deacair is atá sé chun an craobh a bhóchan tar éis duit an trachamórtas a bhóchan. Tá sé déanta ag raon cónta ar na blianta. Agus an chlár an orm. Ach tá sé deacair, tá sé déanta chun minic galóir ach tá sé déanta ach léiríonn sé sin an, you know, beidir go gail an túra dégan, beidir go mún túra dégan ón mua luas a blion chumáin. Yeah, Don bhfuil brúar Corcaigh, ghlachan leis go bhfuil a gimmert sa bhile, slú mór, craobh na hÉireann caiilte gan bblion se caite? Well, bín brúnar gcónaí gach dónach nó saharna go déon tú macanis, bín brúirt don óid tá daoine ag smaoinemh, you know, má bhún tú an strahan so, you know, beag daoine ag tanúla rudaí an son agus ag súla rudaí agus ag an caiicísa caiitú do súsclí Páirc na císóig an son in inis agus, you know, bócan ar an glár chun fannach beir a gúig go mún. So, cinnte tá brúar, but meas an féin an iarnatá cáinis, má écan tú ar an mínte ionadaithe an son óid tá sé analáidir a fad. So, meas go bhfuil Corcaigh san áid sin go bhfuil siad go gánaí níos láidir ná tip inómh agus mar a dúirt míon son tá sé ag stúil leis an mú Corcaigh. Yeah, Liam, tá mí den lá na Páirc, tá mí báir leis an fáram atá so just an duine tá a faristigh sa bhile. Just a bheith tá pictúr a féintáil faoin
atmosphere an tonna agus beidir an méid atá amach roing. Look, tá fuinneamh ionta ginsan stad nach bhfuil nuair a tháinig for an Corcaí amach sin is go flex mo clúsan sin bhí méid bringleil go raibh an ceol sin dúine agus go raibh siad just chun ag chu fáilte rón, but look, tá do lá bra ag an cinnte gúil an gcuí ag séad a ddíreach sí an Páirc agus le tá 10 slot na 2 slot dig like sa bhreiste chur leis an book amach, so you know chuach sin leis an glé go mór, but look, tá an drumglach crua inis, tá sé mín is 6 amant an teorí tá ósar gór agus tá mic tanú leis. Yeah, an céad lá den saoire bhéidir détá rán, so cléthe canis na sratha amach roing mar sin tá bhí de Páirc í chuomh na gréine a súil go mór le Corcaigh agus Tipperary na slúirte bailthe isteach me si seo ina mílte agus fecha míad na raigadín cléthe mór tar éis na bógraí fannig iling. Fáilte Raisca Páirc í Chaoimh san í fadhaing inis tús na himmarthe tránó na hart ar fehanómat nó mar sin go bheith Corcaigh agus Tipperary an ré chun catha ag lethe canis na sratha. So, na Corcaigh agus na Tipperary mar sin, Ryan bhí sé ansá mar imróir go dain nuair a dimmer Corcaigh an uair dearnach néidir go hocht nuair a bhuad a ré. Tipperary an ceann dearnach gá bhíle is a Patrick Horgan, well, cad eiles féidir a rá. Fannacht ar a chéad chréibh náisiúnta. Beidir go dárló sé dó sa tra inniu. Sean ar a chuiníntar an méid ath denta ag Horgan le tamil de bblianta nús go háirithe an choiríireacht úntaach scórála sin go raibh leis aimsiú im léana a sé dechar creadúin gur thosaigh an teachtar go léir amach le siúd. Hir sa bblion 2008 in aigá clia. Súr fad has náis sa náisiúnta den géad a riamh Patrick Horgan ó anhan i gceanna sa lína lán tosaigh. Fachta ge Horgan, bheith sé súla scór an únad agus an scór fight to get Patrick Horgan. Patrick Horgan mar sin, le scórala is irid a riamh a strahanna na hamána. The very youthful looking Patrick Horgan. How about that? 36, he looks more like 16. Seagadain agus an choiríireacht scórála sin a luigh mé an príomh scórálaí is mó riamh I dhéimh na sraithe fethe sé cúil sé chéad is a 63 cúlín aimse ag Patrick Horgan thar a ré imirthe chuntáigh inis ar Eddie Kerr. Don Logrady, níl aon duine I dedal riamh éon chréibh a bhuach an dach siúráilta don servíse tug ag Patrick Horgan do Corcaigh agus don amháin tarna blianta gan aon chréibh nó srá náisiúnta buirteige bheitha súil ar bhail leis éon go mór sé rud éigean inniuh. Well, im hurmse a bhí hí an sonna, tá sé súl go mé an bóna tata míúil seachas inúh nó beidir inúh comá. But, you know, seirbhí cúntaach don clé don amáint agus don chlub féin an clén agus do Corcaigh go háir agus, you know, nó closin tú an son an slú nó réin sin an líród an sunlight dítar an slú cinnta mar, you know, tá sé anadain seirach agus ag fécad ar a mlíon seo, tá sé anfitáilt ar fad agus mar atá ag mórán Corcaigh bud ag fécad a Patrick Horgan ó tháinig sé an Páirc cúpla cléhin, tá sé fitáilte, tá sé achlí agus tá sé anna géir. Agus aineoin go bhfuil ladzóga sais a breúas agus go bhfuil go leir talan ar an lína inis ag Pat Ryan na measna dosathe an bheicitú Patrick Horgan a tosú inis sa créibh comórtas agus Páirt lárnach ag fós le Corcaigh im líana. Cinnte is dóile mé. Like O'Have an céadán dus na pucan is ira chuintí ar an trasna sin an rud is tábhachtaí gur féidir le go Patrick Horgan an bhurna agus go dtíon Páirc like dear an gcuil seos go nó cúg fan géad chuintí gagad ar an trasna agus ar na leitheanta is mó nó bhfuil an barna is liúid ar na fearna caithí tú sin a bheith agat ar an Páirc. Ja, ní len ceisfuid sin ach sin na taobh amháin den réan íse más féidir le mé chur mar sin seo fearratáir a déobh le díorcha tosnú amach Darragh McCarthy néimlí in na déag dhís. Bhí sé gimartin sa tránóna dé céadín seo caite don iar an fé fethe ag Tipperary agus Pat Fleury is imróir ó
óg maithe seo. Agad out, Imror den scó gan out agus ní raibh se coppla mío hin in our ire nurig nó a bhí sé gimmert ag le canis chun an Arctic le éanach or bhin agus an istá sé mar príomhscórálaí do irin sinseir Hibradáran. Léironn sé chécha tapig gur féidir le imróir óg an bearna idir a bheith ag gimmert faoi is agus a bheith ag gimmert sinseir a gúna. Más rud ag go bhfuil sé magalóir. Ní léon dát in agna aon duine a go bhfuil an leid seo magalóir agus gach seans go méid sé ann ar fanna blianta fad amachróin. Ja, agus bhí Tipperary in rómhá de chorcaig tamil de heachta nío hin. Seo láide friúil dó. Seo cléthe canis, slú mór os a chóramach agus súil an fphobal ar seo. So láb seáil brúis an céad chéim eile stocha do Darren McCarthy. Oh, Kintis. Well, ní dáil bhfuil an brú sin ar Darren McCarthy inniu. I mean, is he Cork round a cotínteach de tá an brú orthú dá réire tá in a cool Gordon an seo Páirc Chaoimh. An láfhéar comá hí stad sample hí an drumclá traum agus níor an sin go Darren McCarthy. So ceapan féin go nuireach seo dómh agus go méid lán amhaige. All right, mé mí stóchasach dó sin. So mí ar fad ar bí sin sa trónón an jobh, ní fad awing an isca gur fatúsa sin. Mar sin nám doinge aige hartar a musca trachtars de le fáil amach féin géad chuig. Dégar raich an Páirc le Brian Tyres. Se go mágad a bhíhíl agus tuaimi straíoch mar dearn tú ar na fórne agus iad dolamach Corcaig ar dúis mar sin chead a Harú ná dearnach dus é an duine a thosta chluthe canis do bliana se caiite tas nó ríisniuh. Ó an Downey Hir Nationson mar lán cholaí agus tá ag grá Robert Las Móga captain na fórnach cúigur den in costa a thostaigh bliana hinnig gon an chláir. Cormac O'Brien an taine den ná thostaigh sé siúdan nu a hinnig agus le héadí Ethan Toomey lá na Páirc agus tá Diarmid hílí leis anim na hin son de chluthe onlainniuh agus héanana cúige fú se siúdan son sa chiad tús eile bhíige i gcuinnig chiad chuinnig. Tarna tús leis líana ige Alan Conley fearra le há filte ar an bharnéal agus an deiscéal de Corcaig ná ghfuil Brian Hayes finte agus a dulchan Páirc. Se mar ag get Tipperary mar sin cúcín dathairthe ó chluthe an chláir dianta a go siúd, Parry Hogan maras gannách sa chúl, éanad cosanta anna láidir anna bhór. Tá Michael Breenan san sa chúni be siúdastoch ar Brian Hayes massivid agus tá captain na fórnaróna mahar sa lína lechúil. Teidir sin géad athrúisné Brian O'Mara Hir Nationson sa lína lechúil sin. Tá nóigi cosá leis, tá má fearla tasnúil ar na Páirc a rís tróna, tá Alan Tyne and Darren McCarthy agus Clóide Conor leis ar neis de Hibradáin tróna, sé McCarthy an téas mó scór gan náta tra measta go méid Jake Mars ar ná tlaat agus gan dát tá Jason Ford leis ar neis go láidir. Well, sin iad na fórna cadíd smaointe na manistóí lear an Vertica le Brian begáí níos luha. Look, it's a long time since we had a title. You know, 2018 is the last time we won a Munster title, so that's 7 years we've had any trophy really as such. So, look, obviously it is a big day today. Look, obviously we're still preparing for championship, which is the most important thing. Look, but look, there's a trophy on offer today, and we'll be going hammer and tongs to get it. Today is a great milestone for a lot of these players. High percentage of our players today, it's their experience, and I suppose on occasion like this for the first time. So, you know, that's excellent to have. It's great preparation leading into championship. So, and I think our league form has warranted us being in a final here today. So we're looking forward to a big occasion and learning lots from the day out. Our forwards are going well. Look, we're happy with where they are. Look, but look, this is more of an asset test today. Again, look, there'll be a lot of shadow boxing sometimes in league matches and stuff like that. Like, but look, I assume Tipperary will come hammer and tongs as well, like ourselves today. And look, it'll give us an opportunity for both of us to get better for the 20th of April. Where we are at in Tipperary, I think would be massive. I really would. Being here today, as we've said already, experiencing this occasion and all in preparation for a championship, I think it'll really benefit these guys as we head into a really competitive Munster championship over the next 6 weeks. We know the Tip were very good. Do you know what I mean? Look, they have a lot of training done. They were in extremely good physical condition. Do you know what I mean? Like, obviously they found a few players from the league. Look, we were disappointed with some of our performances and some of our lads. And but look, we have a good few fellas back, and we have a good bit of extra training done now over the last couple of weeks and a couple of good games behind us. So look, really looking forward to today. Se gortas ratha ann in ar ire don dá iran ó bhúd ar Strala dearan na scóbídas a hocht an ceann dearnach ag Tipperary. Demlíonn in níos lutha, Corcaig go bhfuig aige an dearnach in aig Fortlóige. Line, it's dropping in and over the bar. Alan Brown taking it up, and there's a goal for Cork. When they head was up and I thought we were in trouble, but fairness all lads, they stuck at it and showed great skill at the end.
buitisteach go lag agus I mehan cool Kinte Galota get Willie Ryan. Oh, come on, Moss got to get Carvas. Tá tránasúnta buite get Tipperary den Giedoid on being Robbie Sahan. All credit is due to those boys there, and you know they've got a national medal at the end of the day, which is great. Nach chunta an rairce sin tá Páirc í Chaoimh lán go béal. Níl irid síocháin na bháin fágus spáran sa agus maintar chorcaí agus Tipperary an Billy Holland in a masc a farag a géir chórsaí an sa tránóna in jobh lá úntach ag chuig go móin sa rugby in éam ag lá úntach ag Tipperary in na máint in jobh Barbrala Liam Sheedy agus Michael Ryan ar banistóirí na bhórna gumach ní léon brúar san in jobhachtáir na Tipperary agus Pat nuair a chuoíonn tú chunicimar Liam Sheedy a bóchant an trachamórtas gábhíle sa hocht na Tipperary Gábhlíonn níos déanaí bhd a craobh na hÉireann. So cé chotácht agus atá céim an sa chun tedal náisiúnta thuirt lo a smaoinemh beidir a cúpla bliain síos a bóthir. Well, nuair a bhíonn tú ag géirí furan a chur le chéile agus an neartú. Ní léonúd níos fearr ná rudí a bhóchant. Clíí a bhóchant ar dús an sin tedal a bhóchant. Deirig a líam é sin dhéanamh, deirig le cuidbá fórne sin dhéanamh. Beidir ná éirig lá an craobh a bhóchant an bliain chéana sa bódar an strap. Ach cóirigh sé go mór lo agus tá is ag an dáchúnta seo. Tá star chum an luach le scail bunathe an caibhlann idir Tipperary agus Corcaigh agus na caibhlantí mar sin agus Barbrala an tedal sin a thuirta bhaile go Tipperary an nó go Corcaigh. Beidir bhfuil an buntáiste Corcaigh mar go bhfuil siad ag immer sa bhaile ach feice mídlinn. Yeah, céimeann a Donald seo céimeann jobh agus the Jimmy Barry Murphy in éideag nócha hocht búdar an tra blian Dargion bhí Liam McCartney cá. You know, tá sé táchtach mar a dúirt Pattinson nuair atá tú ag iarraigh, you know, furin a chur le chéile go mún tú rudaí agus, you know, tugann sin muín donna himróireach go háire comá. Sin an cúis le Tipperary, thosaigh siad massam níos luúthain a gach céanúr neile, mar tar éis na bliana se chatta nuair a bhí tip go hangis ar fad, you know, bhí ahrú ag tacht agus bhí sé ag tastáil, so thug siad isteach go mún tránála go luath. Léirigh siad is sin amón an sfrahan son na coilteach fún ar cléamháin go na limní agus tá sin an son is ní léon bhrúara, so túirigh siad dúthláán de Corcaigh ach tá ag súil go bhfuil Corcaigh begáin is fearná iad ar fápéireach ar réanos caiid siad ar lúdánáid, but anna háchta de Corcaigh cumá go mún siad inmh. Yeah, ní dólam go raibh mar riamh ag cléthe canis stratha Liam Rush ina raibh an áit go léir lán an tapmasfér a fás agus é electro. Tá sé níos mócasú le cléthe canis na mún an seo inniuh nach bhfuil? Oh, cinnte gohfuil agus tós cion 200,000 duine an seo. Siomach chéadú Even san stad nua agus tá sé go hálan ná bra gan aniu. But yeah, like, nor smíonn tú ar sin gur cléthe canis sreathe atá ann. Like, bhí mar I stad sample an nuirí agus Captain Grow Harter, whatever, dar míl nuirig mar sin, no, fhíomhón 20,000 agus inniu, like, óscion 10,000. Just is ógád ínta go táin. Tá na Corcaigh ag súil go dúirg sí glós, go meisi ag céileúir níos daoine feicimid, tá sin le feiceáil, but I mo thurann bain clé seo níos cóngrach ná mar a ceapan an chuid daoine. Tá fur an Tipperary, tá siad trudach, tá siad cosúla na bhanar seoir, ba siad ré, ní si an lí síos, so ceapan go mbeidh cúpla cúlaí ná agus go mbeidh Corcaigh beagán ródáda dó. Yeah, nuair a chuoíonn tú Donald ar an méidir in a Corcaigh in sin aigen chlár na cúil go léir, cúpla cúlan son sa cléthe dearnach an aig na gaiileh. Cén stratéis a bheith ag Tipperary an consáis an air a bhainteachchas an ráthaniuh? Well, rud bháin son cím go bhfuil, you know, má échan tú an son Willie Connors, anam mar a bhre héanaigh an son massam go méid sesin ag cúlú siar isteachí an na Páirc ag iarraigh Shelifdáil agus sin rihin ag Robert Downey an son agus triblóide a chohúdó agus go dúirigh sé rud éigen sa bhreistómh sa tríon lár, so sin ceantas na tacticí massam a bheith ag tip. Yeah, agus is test mór é do lína lán cúil Tipperary. Tá annach chuid daoine Patrick Caint faoi Owen Connolly an fear nua istéigen son agus ag immert a héin agus Michael Breen agus imróí eile na 6 man markers atá comás malad. Joig Liam Cahill amach go leor faoin na lads a hagan. Ágan tá Carter fada go bhí héal agus an rud is mó tá tar éis dolí bhaim ar gcuoine maidir le Corcaigh ná an méid cúil go éirí gló a scóráil le cúpla cluiche nús. Agus tá cumas sin aá tá sé go le héad a Brian Hayes
Cerra Cool scoráil te go dí seo agus léiríonn sé sin cécha dain téir agus tá siad mór agus tá siad lú for leidir achlí gan tráachtar an scíile táá agus tá sé sin in aganna cosantóirí hibredáran can cinnte go méid imróir sa breis ag immert an son chun choúil in na cosantóirí agus caiigh siad é sin íanamh caiigh siad an dain téir sin a bhuacha comás is féidir lá cófadas is féidir lá. Ní leon so i gcorcaigh nó i dibredáran na cuioineh ar an chlár nó ar limnach i gceann caiiciise tá cuma go bhfuil néróga gur isteach a reintas na leat seo líam mar imróir. Conna sa thugann tú aigear cléthe mór den tóirt seo an éad san ar an lína agus slua comór a bailúisteach. Bhíon an chuir go ar siúla incin áráid bhíon bíon dúigh leabhart leat féin dar riire sin é agus níl tú crackáilte, but baina lead seo ag an áúisteach samach go mbeil agus ag díúisteach ar an géad líróid sin baisáis féin caint acu chun just cní sé ag féin a díúisteach ar sin agus mar furan má dá cuagur déag agat ag déanam an rud ceann céin ag déanam sin ag díúisteach baisiú go bra. All right, well, Besha, Kinta, I mean, Kimi, Conasaveg, Hoggy, Conasaveg again, you've Alan Connolly, August Brian Hayes, Pat Kutzer, Douche, Sarah Durham, Diger, Glihe, Horig Loation, Doylat. Well, time a soul go meg an bua ag Cork again, you've the bar na score na ta fight to get goodie, a Cogadisha, my Rian Law, na score again, all in you've begging law low. If I can go, Cork got by Shea Congra. Yeah, but again, okay, sure, and Sarah Daly, the Capica Megan Law, Egg na Rebels, thrown on the Kimi, the Fader, the Tibrador, and the Rodegan, the Raw, Shin, Philomene, the Nisha, a Musket Trough, the Martian, Brian Tires, I guess that, Calmo. Sha, Garmaga Veladna, Nish Salagur Midhiga, couple of the time Erlene the Fear, Nico Dwyer, on Gran, and son Giri, Meherlene the Fear, no Madden Deardine, Faravui, Keravon, Illa Aaron, Marie Mirod, Agus Ochkin, Mar Vanistor, Le Kiri, Agus V. Rahar Choma, in the Khadebra, Le Kildara, Le Leash, Agus Le Killavantoin. Is speelt in it, a rev tunniger nies moge gedein fein, in Belgeilig is daar on Gommen, Agus kunnen komen nu klasgeil agus gehangelle, ook overal in uw de winter die rier, daar gaat er vader gestof shoeder wegne, Agus massacre Hij met de Queen of Leschen over Matt Hassett. O hoe me waren en son Debberdarden. Kaptein Boeke Gibberdarden, de gleich kennis de heer Nerik Schaska heen. Vader ook Schachto Kool Bien. Fijmiu er son een gommen Agus een groentij. Agus wie zijn oogdraan gommen. Door de goeie Charlene Veerne. Kovro en Leschle nach Lauwen Soud. Agus Lenne Garde. Agus de boorde groentij Debberdarden. Tager de Queen of Leschen van ook Yves Shelley. Een goeie Charlene Veerne kan hier Robin is vehe die dan Chicago. O Vayan Chaoimh Tuhe. Agus vi buin classique le common comogeert een Chaoimh voor. Agus le CLG chloen I chunne. Agus a govron da muinter Claire agus Joe agus da Jahar Owen. Go dogadie soine Shiri agus labbe a mas na neef da nan nog a oesle. The one thing that I regret in my life is that I wasn't able to be a professional footballer and then a professional manager after, because that's exactly what I wanted to do in life, above all the things I did in life. But the biggest interest in my life would be playing football and managing teams. Freud na Páirc and son agus tá dá bhuian na midóirí Olav tá na takeóirí leis tá Páirc Chaoimh SuperValu lán go gonneil an sa de chléir canis strathe allianz na bliana seo
Ní Páirc Caintear an Staireach ar náireachta mána íochta na fórne, Dacra Cléireún táflin sach an séú pátacha. I túig d'aigeir I chéile, a gluthe canis na strathe, tá an gluthe canis sa túl. 90 go dearnach thugad ar aigeir I chéile, tá gá ceann búrtaige sa tuberdig na trícinéile I gceith Corcaig chunas mar a bheith Dara Fitzgibbon á fesáil, chuige hénig an sanach tá sé clúdathe ag Ronan Maher, captain na Diberdach, agus fórne láidre. Congrach go maidíaring das na fórne críomh a dulchan Páirc Tánóna, tá cartaga Donald tá Willie Connors bacha himach, gríon dríon láir, Downey begáin séir dá bhara. Stúr isteach an sa chúnige, an úsar Alan Connolly, a dhechanis an santa an Connolly eile óin Hiberdáran. Michael Breen, dunne de gaiscéig na Diberdach le ling na strathe, tócan sa a gceith Connors inis. Caite siar an son agus an ceansa Lorna Páirc suas Sean O'Donoghue a rás amach an chiad chóra go dréhénig agus Darren McCarthy búrtaige fear inis gara. Áir dobartaige McCarthy mátá agus búrtar naisige Joe Caesar nis. Ceann cúntúireach Downey díirige seo chosint. Páirc Collins a techt amach. Cos céim das leta íbige siúd agus tá Joyce bhaile na martra buint amach aige. Alan Connolly an spruc leis an giadá ún siad a Corcaig. Níl an soch an tarna chluthe tasnaige, ach tá an bail céanán is atá Ryan Hayes agus rion sanar siúd an chiad scór a Corcaig. Sin ort scór ó Alan Connolly an sin ag briseisteach an glíháin go lórla don aigen ar a chláisisteach an sin ar Connolly eile atá bharcáil. Cad mar chríoch sin ó Ilan Géir. Se tá nuirde cinnte go Corcaig sa tasa ach beag go bailach go bhfuil nuirde chéanna na gasta Tiberdix na coola helédi Owen Connolly, Michael Breen, Brian O'Mara agus gan out Ronan Maher. Nach tíl vor an over Robert Doyle cinnte. A fearha crothú go díal. An ús Giróide O'Connor. Ní doch gur bésin in chéad cheann na bheith techt na ró ón bocamach Tánóna. Ethan Toomey-ish. Carteen Chegadas agus tá Barrett buint amach aige Nishma smech Alling an son buint na Shellivach aige Brian O'Mara. Jake Morris Oberton Scons an agus a Tipperary reached isteach an sa. Ceann le buachtan an sa agus búrta go díal aige Jason Ford agus tá na Ford na curtha chóscór aige fearmhéal a gabhain. Sin anna Tresna na Páirc an sin ó Jake Morris isteach Jason Ford an sin ach féchan seo. Gramhain seo Brian O'Mara ag tacht isteach an sin agus bhí Barrett ag ceapa go raibh sé imi an a scórar fad ag Tibredoran, an a hús ag Tibredoran. Seagus bhí annach chuid spáis ag Barrett nó ar aige amach bachóra go marrá. An chéad ceann tóca ag Brian Hayes amach go dtíon Barrett céanna gan duine ná dúirí chu breúir seod Corcaig ar náis chantasig. Anna Lewis ag an chluthe, tá sé cosú le chluthe críomh an céad bhálta ach an chluthe ceanna strathe tá an ach Barrett bhí sé ag bagart bhí contúirt ag baint leis an scór fáitige. Sné tá ráige daoine chail tuis go lá na tíín sa go is scaile sin gúú chluthe greibh na múna den dáidan. Is mar sin bhfuil níoch tainan na san agus Downey. Facht a ríist go Rob Downey. A bruchróig an son sa trí an láir agus na Tipperdig. Barrett a buint annach chuid spáis amach. A ríist tá an tsúra agdistige cá Hayes an bouta sa agus cnagan a gomáin. Dead diantige gomáin Michael Breen ach tá an bhart diantige Hayes agus nis de gúilí oscailte Hogan. Go dtíon 16 hawl an 16 a thuig. Ceann le buachtain an son obair bhaige Cormac O'Brien. Anna lád a súd chomma a dtírig áite chintiút an gréibh. Caicís ó bhaile atá an chréibh chéana. Cinnte caffardíú ar Alan nó Shane Barrett tá can ar a Brian O'Mara ábhíonn feilíoch an son an ceann ábhíonn beag go dheis agus ar fórail. Tim O'Mahony an sin agus ag tacht ó Lord Páirc agus bhí anna contúirt ag baint leis ag tacht ó Lord Páirc an bracháil diantar Hayes an sin ag Michael Breen ba anna chaibhlint an sin atrap. Bei cuilintí móra ar fuair de Páirc Tim O'Mahony an láach an náidearnach de Corcaig sa chluthe a gcuine na Gailí Niall O'Leary. Ciarán Joyce, Bert Fácastig ag Tibredoran agus an uile ghuiine có las mod an lína cúgvéidir is Seaska. Patrick Horgan ar nós Cumberland ón agus Alianta.
Sin ort scóir sin ó Patrick Horgan agus a ríis níl an lús imime has an chluhead is féidir rán nach bhfuil an dáir an sacraí ach is dóilm sa go lean an lús seo rá rion chluife sin ort scóir sin ó. Well, big Pat Ryan sásta go má fearh fuair gá faointe hénig an éidir noch a hochtnar a bhdra seo go dearnach ach a chailta annach it spáis a gáige tosa a chorcaí. Tá agus annach chuid spás fáchaistí an lína le chúil hibredor an tócha amach san fork an sin ag na tosa. Brúma ag a Ronan Maher agus Shannon Gale agus Tynan ba chógamach peinte ar a Highland saga agus tá. Sin an rud a bhí ag testal ó hainan a bhí ag teachtar eis ó téimre fenriachta agus an scór ar a scuilte déit a rá ach go lór an Lorna Páirc plóchta ach nuair brisin tú trí sin tá neart spáis. Pannig mar Liam Cahill fear a bhóig gá hénig nach an ús go dasige héad agus bhí sé carta go dara Fitzgibbon in council a hógan tá cháir a leisige Craig Morgan is dóiln hécha ó Mara. Nes tesin sa mór Craig a Ronan Maher tá go fadan sa le Farmer Bars Ethan Hurley agus tá sé sin Ian McCorney. Ethan Tungme an sin agus pass Jess O'Brien Hayes a croigh an scór sin go Corca. Tá Corca an óchttar ach caiisiid níos mó scór na all le cór na gaotha. Willie Connors dianta go deasige tócan isige Tynan. Leis sin a maithní láirecha chur brú díomhar an son ach tá Tiberdarn gháil chan cíine agus dianta rásaige Morgan Gróid O'Connor nish imidúr na bliana a corn Vic Buin and son agus an council seolta Harris a drastánaige. Se croigh go Jess an sin ag Craig Morgan fear tá go leor cainte faoi Tim O'Mahony ceach más atá sé gimmertach tá Morgan peoch chomh má leis agus é crotha an sin aige go Geróid O'Connor. De technistal Trastafarki Gevenson de Flares a gemachtach tá ré a gúmper an datig Lehanson an ré dá an scéil ó hefh na láh deise agus sin fechan amach ar a Páirc a choúna Corcaig sa chéadla. Pugstasa der Thomas Walsh de Hiberdarn a sethe sin Ronan Maher. Bhí lehansaige ar ghlúiseach an céin ar le léirí a dul sa tans mar atá le ling na strathe ar fad. Agus tá ráich an bútige chun céin ar McCarthy ceannaige Sean O'Donoghue's docha. Ober Vahanson a gúsáid in nirtige Breen a Prabin Clifford an Vód Maher agus inis Willie Connors. Tá stáil diantra Gantry Willie ach tá sin hing an Esser John Stack agus a fachtan sa ríistisige Ethan Toomey. Cheerdy Downey. Tóistig eisiút Patrick Horgan istig ina éanaar ecilór an báutasa council me ar fóríl. Sin an chéad bhotún déit á rá an áíire an festisteach ó Downey an sin. Well, áing na lí an son agus an seastán mar a Jeremy Lawn an igrí an agin an fód go díal ar fad. Níatach sé a bheith a bheir. Agus tá go leor de Loch Lanta Hiberdarn sa ceam de spruc na Liam Cahill ó hús na sathe. Se tá sé take aniu níos mó ná mar a bhí stáid simple an ard an críomh. Well, tá san churadíomhacha agus stócha dearúd dianta air. Gan dat voor de stánáil ó Chorcaig sa chraibh chéana. An sa a bheisiid le chéile freiche an trí seachna dianta go maithe fórt. Owen Downey is léir atá siúd ile anna chéirige Jason Ford. Tá sé sin haar bar mar scór. Tá sé sin dóchreight ar fad ó Jason Ford. Bhí sé faoi brú damananta ag Owen Downey an sin sa chúne féchan éilen féchan áit na bhfuil sé imisteach an lína fé héin haar an tresnán áirt scór ar fad. Nis fearn Liam Cahill a chur brú ar focamach Chorcaí ach tá Owen Downey buntamach ag Patrick Collins. Diarmid Healy an áfar luite go fólagain. Ach tá sé seo a rion ar an gluithean lá dearnachan sa i gcuine chiad chunig héana cúig agus é dochlít an lá chéana ach tríal eile ar fad í se haniuh. Na scóran ar fad take ó Nimmerts gan éon pucsaír tucha chun seans a hórts go lehéadí go Darren McCarthy ná go Patrick Horgan. Cormac O'Brien a bhfuil glá bhain in éireann faoi feitheann le Corcaig in a chaptain cheadam léanain ar a bhuireann. Isteach a drá héas inis.
Ronan Maher agus tá Cowrige ach tá Stitter take go fad le Conley agus a Crumma go Dassenson hóir Shellive bhfuil sin anna chungur chuir fad éidir na frí a dheis agus ar fóraíl. Ní rá mór an sin bhí mé cefa go raibh sé imethe ar an cúla. Nis Jake Morrison boutas a puck amach an Barry Hogan. Ní dóilin go raibh an mún na cosanta sacra ige Cork den Gownson. Dianta go deas agus seachúin is sam á fearr agus tá Berna mór brí mar a bhí an úr le saoile de chúla gine Cork é sta cúla head déananig an paint an bhart. Stoilm go raibh le hensar chúlan sin bhí níra burt Corcaíoch an sin ó híomh cosanste agus bhí me ceartaí imíisteach ach beidir an sin rud ceart an pointe thógáil sam ó fearr le bhí gimmert an seo riad na seachtain ar faoi fethe. Tipperary chun tosaigh den giadúir bhí sin chuna ceartta go dara Fitzgibbon tá go dain. Sin freigra ionintach an sin ó Corca díireach freigra díireach an sin anna hús corthaigh an bhuihan leis an bhear seo. Ach ní léon óir sa chail tá spásaige imimeóirí nuamh ná beige cá nuair a hasnóigh an chraibh. Gróid O'Connor an lappa sinte an áir de gcecht tá sé fachtaige Cormac O'Brien isteachan is Joe Horgan a dírig Prabba an clitar a hós agus nach díalinn síl is seo de Robert Doyle a bheith ar le héadí Horgan fearháinna tasnúmach an fearile a teach go count scríbe béidir lua nó máil. Ach de voor Doyle ná an uachtar an son. Cúpla caibhland ionintach ar fud na Páirc agus seo ceann Doyle an sin beirteach teachtasteach ar ach tá Doyle ar Horgan jab mór le dom aige. Fáil mór sé mór an. Steach a láir slíonis an council tóisteach bhfuil sé beagán rád a níl. Cimátastí go díalaige Darragh McCarthy. Sean O'Donoghue a bhlocáil san agus an istá sír ar lús na berta. Fór de techt chuir isteach an John Chúil an son ag Tipperary nach ní bail de chorcaig leis an méid sin. Ethan Toomey-ish. Smachta go háling ar a giadíocht to get Barrett agus tá Corcaig go fág an strike a talún sair ar a aig sin amach. Nach the lady go cosatóir Lewis an son agus go dain féin bar a mohar Barrett. Ardobin again Gustin Chafara. Well, anna chosint as a Stoilm go raibh puck sír be ceachach puck sír beidir nach roin puck sír an ceartar fadig an réiteoir Sean Stack an sin tá mi cain faoi caibhlintí ar fud na Páirc tá cean des an sin idir Barrett an sin agus an fear an glíhan Brian O'Mara. Tá go dain. Pinte fachtaige Barrett carcailóireach tá cúpla rud nó trí maith dianta ag Brian O'Mara. Steach a láir slíonis. Agan sa ag Craig Morgan nach tá ceansan ar chlé a bhfuil agus ar fóraíl. Chiad ceann ar fóraíl a có. Diarmuid Healy, fear le scúlinis, hénig agus Joe Caesar a bhochar í chéile. An mó sitreis an chuisteach an iste agus tá ceann an puite ag Connolly gafa an mó, well, timppla an san ar a gúla conas a chuirse an ceann thar sé tras ná. Le lámháin a chuirse ar an tres ná agus ní go má imróir an fear seo, déanann sé rudaí as an go má agus sin ceann gan na rudaí sin atá deanta aige. Well, an sciil a bhí gceist an son, bhí sé go díal ar fad ráfhaintin is ige Alan Connolly. Ceann ige Patrick Horgan agus na scórna ar fad fós an imirt. Tim O'Mahony a réist fadin Barna mór Briansa agus tá paint ar a thuige Ethan Toomey os the bars agus an bhartíant aige. Anna chutha áimirt ag an bhear seo ach mar a dúirt tú Brian níos luhin sin tá ara hara bheith scuilte féach an seo is bás a bhí ag Toomey. Ach féchan sin tá trúr tosathe fácaiste Cork ag mar atá dianta ag Tipperary. Go sábháil a díos sin cáhfuil an aire. Scópach an cín an son, Darragh McCarthy a rís chur a dábhaile. Taka go fad le Jason Ford agus tá Downey an sa agus obair le díanamh aige. Agus Jason Ford a tarach an a gaunsa nach bhí pucks ar Brownta ag Sean Stack. Tá gách cúlín fáite hana hen ag Jason Ford. Tá an láimh an uachtar agus fuair sé buillion sin sa gleigad an sin ó Downey. Tá an tála Downey nach raibh sé sin feici ag Sean Stack an réiteoir. Bhí sé scuilte leis a gomán an sin. Agus fágan sé sin ar fad go méid an chiad foxéir ag Darragh McCarthy tróna. Gróid O'Connor ar a bhuiin. Well, tá stocha agus ná deas an rud sin a chail.
Baistetá obair gestin sa an ordóig sin chosint. Gortatha. Well, Vela a gawn, Neil Gow tastáil ach tá obair le Rohanson ach tá Penny V fan stocha chur national isige ach vis rá Darren McCarthy ní hé Justin Ford a hogan ní hé Grádio Connor ach McCarthy. Se agus Sean Cade éirecht, Sean Cade's score ó puck sír má hen sé seo ar an Chesnon. Tá so sinnig testal in himmorí ar fad leis an lús a bhí ar an gluthe. Washington minute sin diantaige. Sí cín de faintí fachtaige Cork le 3 nómata nuas. Ach ní rawn yn ish ach yn fyrn islw. Do y dad y car yn tes mo sgôr sy tra ag McCarthy sy'n ydys neidr tran hona. Yr eich trwy'r ag et Tipperary yn sy'n mewn te dro yn cletyr. Stach y dro Patrick Horgan. Doyle y cwrn chymon istach. Yn Cork took ag Horgan do yn slitter stwr ag Creen. Bacht ag Harsh y Drasnawn. Tá Anna Chaimh Tipperary agus Robert Doyle a chadé mar chulín. Gente go minic sin ag Pat Horgan ar a chuihuileacht ar Chesnon agus an Bjorna ag oscailt. Ní cos rágur tosaí a Robert Doyle leis an club clúniltig an Rossmore. Leis Jake Morris ciúin go dtí seo ach duine sé rac a gcónaí gona chorcaí agus an pléine chun cúil ann. Stracha hinús again Niall O'Leary and Bautasa. Gerard O'Connor ag rá go roise imethe leis an glitter. Ní rá aon áras leis an bheáil an sin chalís gentan sin ag Niall O'Leary ach bhí an glitter. Bhí go roise catcheisteach ag Morris an fágur stop Sean Stack don puck sír. So then go make Rob Downey buach go leor nach siúd atá leanú an Jake Morris. Mar bíon Morris siúlach. Gan éon fox ar géil to get Tipperary. Seachniú ma díag go bheag nó bhór caite, stat sa miúil. Nis Darren McCarthy ceann sa níos iocra ach sé an tarda ceann céanna atá go ar chóirsaí. Ní roise sin éasca ach fuair sé clachta ar rinne seachtainna leis an bhurdan fí fethe. Agus nach cliste é a bheith gimmert san níthe sin a chéan agus Sam O'Farrell. Se agus is doch go raibh Liam Cahill ar líadol sa chance na gur tófaí duine co, Cormac O'Brien. A rís tá ceariste giga Cork ag smeach ag Connolly. Michael Breen a cosint go tréan an son agus a fachtan is ag fear manistin na cruthe baile Cahill agus baile belach achali be ceartta mará Brian O'Mara. Willie Connors counts an tóist osciún Sean O'Donoghue agus an chéadrar go gain le ceartar Darren McCarthy trán hóna a deireadh Bob O'Vola ar Sean O'Donoghue. Tuck Sarah amach, began Mackie chun a chúsásta. Stoilm go raibh fáil dentar Darren McCarthy sula tháinig an slittar isteach, rinne O'Donoghue go amach nuair a tháinig an slittar isteach, bhí chalís denta ag McCarthy ar ach ribh sin, bhí McCarthy a gearán is stoilm go raibh cúis gearán aige. Se beag go leor daoine stoch a feire Sean Stack trán hóna, go leor cainte agus cúnspóide madlis de Carty dearag a brunach, agus nóir cealaíoch nuair duine gan nach chórcan san I Páirc a chrócaig. Ach go dtí seo, ní léon strain in éair I bre ar le clia. Ón Connolly, trastan so, go dtí na chaptaíon, nis mahar, tóiste an sonisteach a Joe Jake Morris, fech puntáiste ó hevír dige, Niall O'Leary Darren McCarthy nis. A cuine ver húrt feiche an O'Donoghue, a machgarí Morris tar a degna fácan a dalam leisige tan stittermátá chuidir na córíige. Sin anna scóir ar fad agus gan éon bróg ar tá sé á choranis ach an tucamach tócaí go scioppaí. Se tá míad córa mar ríist. Cormac O'Brien steach a Lorsley, túmí buint anna haine bheas seo agus deisige Rob Downey tá bearna oscailte Ronan Maher fách a lár na Páirce cinna le díanamh. Ar hebh na láimh deisig an council ag Dara Fitzgibbon orthe go nafaseach ar se drastáin. Se bhí am agus spás an sin agus le hansar chúil agus im líana tá Corcaí feici agam beod 3 uair in is agus tá siad ar thór na cúil im líana tá airthú suntasach take ar chuid dimmert. Cúicín díag atá feachtaá a bheachtain sa srathe go dtí seo. Tipperary 9. Siúgarí Tim O'Mahony. Nis tá sé siúd a túd fé scór agus is stoilm go sé prásásta leis sin. Ba sin 3 cúlín ó lár na Páirc is sé Cork gá ceann ag trúmí, ceann sin ag Tim O'Mahony.
Marsin for a bhúr fehinó mut caite. Counson mehamach go Lord na Páirc agus sin anna go bháir fadanson ag Craig Morgan hí bet chorcaíoch timpplair. Ach an Counson well nílan dáile sin haar molla berte. Chofada le Barrett. Agus éna cheanna ge láir ach an Counson a chur a déanamh na Hebrew seachas é dul a ré. So mar sin sa Diarmid Healy agus an Bertianta go háling ag Healy Óganson. Crinnes ítach ar fad go fair ógad in na seasamh in áit. Tíomh le Patrick Horgan ag teacht amach anna glúiseacht ar fad ag Corca. Ach sné díirech é tá cadé fálam le déanamh son ag Diarmid Healy ach dúr an tú mar a dearn tú fáil passanna ó le héadí Patrick Horgan. Stoch go mín tú fálam go tapig. Downey. Chun Keenan son ar a chéile Cork, Samuel Farrell agus tána cosa leis aige. Mach go dtí Barrett. Duine chur a gothaige achas siar a sé gafar deire hir. Tá sé chorcaínis bucathe fada amach agus an Counson seolt isteach ach curtha ar yes agus ar fóraíl. Céidir cín is dáile munis ar fóraíl ag Corcaig. Sé sin lé a gachan 3 scór dearnach 3 cholín fáite ag Corca. Agus cá Tipperary an teacht ar eis agus freigar a hort agus stop a chur le sin. An dathadú báut ag Tipperary na glutha canis na strahan na gin díag buiteá ar bhar an Rollinson le cílchanig ach tá fithe ceann cailte. Nis Alan Conley le dá isteach an Joan Chúile aige na Chúile amach. An chiad scór de chur an chiad chól de chorcaí talóna ag fearna Páirc. Well, leis an dír rá bhí sé sin ag tacht bhí cúplach bhí chun contúirte an le cúpla nóméid an ús ag brise tríd. Féchan chuigar chaisisteach Horgan ar yes. Hé's ar chlé, thu sé hain, chad é mar críochan sin ag Conley. Ní rimmer sé mór an í rinne strathe, tá sé reis. Tá sé go láideach nach chaitin ó den trúr sa lídan an tasig ingin ach cúga sé cin de réad a chéilen son. Nis sé lín sé seo freagra láideach ó Tipperary. Shane Barrett. Trastan na Páirc ar éist agus tá siad chun cína gcónaí ar a géalaí Cork agus Conley an báutasa. Ón Conley a dhéchant leis tá ahrú olafú an san hís ag Tipperary beag Willie Connors a fágad na Páirc agus beag Dara Stéclam i teacht isteach. Mar sin anna bhíiste strathe ag Willie go dtí seo ach tá Stéclam inis tuc isteach. Fearchéile dagan mar sin agus dead déanta nuamhaige. Obair bhain sons na cúla ag Joe Caesar agus Conley an neart aige Healy a chur do. Trastan sa a réistenis Brian O'Mara ach sin treichan agus bhí fílach amaige agus ag gneachta seo cosanáir de cartúnis sna Ciarán Joyce agus tá pianós trán leach aige ar an baslecht. Crinnes ítach a ríis, hiag sé go mágara am agus bás ag Joyce achas droch glan sin, tháinig sé sin ó Brian O'Mara leis an droch glana ach bhí sé tíomh hir go Lord Páirc. Héna cethir na cheile nómad fachtaige Corcaig. Ráir tá scórna. San naú deomad díag a scóráil Tipperary go dearnach bhíidir cóirm ag a bainte sin nach fiochan bhearna inis. Scóra tastáil, Stéclam láireach, ní dhéanamh san an bheirt mátá. Patrick Collins, díomhaín go má sa chúl go dtí seo. Nis córóver leis a dréibh líne. Obair bhaige Breen, fós i cimimiad súnar Brian Hayes, Joe Caesar. Trasta go dtí fear chúrna saoile Maher, sin pass an i asar fad, agus esmachta ag a háling get Dara Stéclam. Well, hastig uig teachtar heb na láimh a clé agus blocáilta get Owen Downey. Geróid O'Connor. Ciúin go leor, Corcaíoch chur a siar a húnsne Joyce. Steach go dtí Tynan. Dara Stéclam ar deire hir gona in bhrú ar siúd agus tá an pointe chláirithe a get fear chúrna saoile. Se sin pointe de sin an Dara seans fáite ag Stéclam sin blachóilte an chéad úr ach cúlín sin ag teastal ar Tipperary. Ítan túmí gaf chun Keenan sanach a tóca ag Conley agus tá tinne ar chrechan a ggé seo tróna bet go aige an tríú duine. Nis sé péasca chun talón an sanne gúna láidir. Is tálan go meach chuine got lei sin ó lína lán chúil Tipperary. Ní móna sástatá leantóirí chorcaí
Sníon amount. Gróide O'Connor anna rairc fór imlach a geisiúd amachchan sagrín glíhánach tá cuma ábarbeg bhfuil gintocht a measna dosa ag Tipperary Jake Morris mátá sásta go maiile sin méid sin. Agus an Niall O'Leary nó Shane Barrett atá dribloids an seo nó Sean O'Donoghue béidir leis an galís ní don ceann seo ceann níos lúthe an sin hí rial an bhantáiste am agus is dóilm don chéad ceann a fuair sé an cárta buí sin. Well, captain the bliana sa caite Sean O'Donoghue Alan Conley a dé bheile níos a chahal. Se bhí bertisteach ar gá ghúlan a fuair sé. Ní dóilm go raibh puck sé ram. Se Owen Conley a Dave Howell don son agus sé críoch agus Derna Martin bhfuil Dara McCarthy 6 pint eile gáiltin son. An tríú ceann ó puck sé ní léon ceann fáite go nimmert fós. A chuann sé stop leis an méid scóranna fuair Cork le déan lí sin an dara scór as i chéile ag Tipperary. Se bhí san táchtach. Fachtaige Diarmaid Healy. Ile gír aige tá go leistigh de Ronan Maher dána bhchail ag an bheróg. Nach tá tarna pointe le cúpla nium do nuas fachtaige. Béidir go bhfuil sé óg ach tá cíl aige. Cha séisteach an sin seachas é an seat a thógáil ón Ilan Yéir an na chluiste. Kieran Joyce could have favourable son against Sam O'Farrell. Shugri Downey. O'Mahony a casa Chanadian fi Evlacoil. Martin Fear Voran son a Gumra Scoil le Chéilach come on, Kyle to get Hayes. Ronan Maharos Kinnan Clitter left Hayes and Isha Sullivan Clitter. Fairview again Breen. Chan Kilgary Dara Fitzgibbon Geria Kert. Cool under the Cork. Fachta again Dara Fitzgibbon. Tá scrisa yama ag Corca nor a einsid lehans cool. Chinshad ar a hór. Agus sin Brian Hayes a ríis. Agus daoine an áras go mach sé tosú. Tá sé immert. Sé capas go déile dianta gur dús nach de fiúsean cumán suas a ríis críoch annach nastar fad ag Dara Fitzgibbon an tarna cool ag siút sa bheachtas. Agus tá Tipperary in is a búncar. Seachún Alan Tynan an cóngar chuna chóil a bheith Downey nua O'Mahony duine de vertica a bhí among Bradlíocht an son agus láirda chun Dave Howell tá Shannon Dúr Horgan i techt amach. Farhat sinnert iche ocht go canis náisiúnta reinte go cóir mit a chuhí canis léir agus ratha gan éon bhain fósaige. An céad fog séir go Patrick Horgan níor scóráil Corca fog séir fós. Agus féchan méid atá scóráil deach ab 2-3 dégar chlár a scór is mór a méid sin. Agus tugann fersa agus go déon féin an saoil fólach an chuntúirteach feirde sin I get Tim O'Mahony mar gadíocht agus Patrick Horgan os ciúnan chlín seo agus ní hálamh agam a chéan tarna ar seo ach príomhte eile de Corcaigh. Well, Liam Cahill, so she's fan of Tavlina. Tá sé nómad 7 nómad inis, Seamus Kendian san sa chólar 7 nómad again na Irin a soga le hama. Chun ahrú eigent a haspáint agus cúlbéidir a gáil a gáil ócha nach tá Tim O'Mahony I gimmert nó tála le rein claí a nús. Dara Fitzgibbon, well, conas ná tugach pantáiste an sunda. Tacker a hiiscint, féchan seo gáil san éir ag Tim O'Mahony. Well, the bhí greimig a Dara Stickler mar an gomán díreach daoine greibh cumán Dara nó Tim O'Mahony congracht amá do bhainneáil a chéile Cork. Ach beag muintear chorcaí a cnáibh seán nar scuite leis an immert an son. Tágann sé mar sin Patrick Horgan, tacar neis ina lehénig an tochtú blian díag a gceis seo in ghéansaí na sínsir agus rud a chólaige den ing de churin na 7 sé seo an nócha séú chluthe strathe ag Patrick Horgan. An ceann san áard isteach a ríiste a chuir beagán beag gur heb na láimh deise. Mar sin muintear Hebredar na táin sa ní feic le molla le tamil ó 9 nómad díagní le a gá scór. Agus búte glan agus na cosantóirí ge Corca gur hosathe Heberdarin.
Stay trying in action count which at also chance and the Tim O'Mahony reached. And brilliant talk again after Shelliv Harnash a Ronan Maher. Dara Stakelin. Well, Colin and Ireland about to so get Cork Sam O'Farrell. Da Machlaha Creeve Eshin. Versha took a fan goal. Sauce Le Pointe. Har a squilchin shin ag a Cork ag achas tóchalish Bjarna an chlár score is tócha. Féidir chance no hógáil. Ní bhaid tá Ryan sásta leis. Na réchan sé asher seo. Well, Sinead Sunna. Sean na Sar Shelach, Nish Martian, Tim O'Mahony. Tunachar an Irshin, a Fosser Choursay. Nish, Toka, they get Dara Fitzgibbon, a Tachtastach. Agus tweet fair score and a tall, and then a Hurker, a Histiglish, any Tanona. Gone in with Curramuig, Fitzgibbon, and you. Shin Hena do fight Ega, all Nimmert. Agus Egimmert turn that slat, Agus Mariog will Tim O'Mahony and Nan Nimmert Lord Páirc. Fog and Shishin go in Nan Nimmert in the Tussa. Dara Ste Clemon Buckamach and Counts on Order Stachige, Agus Top Fragra Lord, I get Tipperary. Shin Fragrama, Tá Cúlig Tastolo Hibradoran. Fanachs Tá Gui Loider, Ach Nisha Loider Shin. The Lewis the Sarshin, Agus Dunnuger, Nochtach Jalvagrini, or Teddy McCarthy's son, a Gavin the Shachten, Jenny Pescilla. Cormac O'Brien, Council Bultish Tachige, shoot, will you find to Fachtige, Neil. Do a Cordiag, Agus do Cardiag, Onimert Facht again Corkig. Ach, tá smut beagdan Yara, Agus den Visiculicht Cart, in Astov Godisha at a Gork, and more just the Frahachal Rob Downey, Os Kunigro O'Connor. Jeff van O'Connor Nechro. O'Mahony. Shin Drachaun, before Gimachstal get Tipperary. We say Cartiga Brian O'Mahony and counts in the Hoortlash. Agus Tog, Bwyle Fachtenson's Smiggy Grode O'Connor. We say Kratig and Gownson. Tasha Nahasa Varish Mata. Agus Lochlanton the Vorne. Down to Chalis and Seahoin. Agus an Leroy de Teachtan seo agus Downey údar osachs an air Fiall Dunter sin Craig Morgan Sure Brian Hayes Shafur Shah Carvar Brian Hayes is Tach Fen Smigenson Grode O'Connor ach gan in leis ag Fer Churcuir sin Alan Tynan which is Mihich Lay agus Forail Drachaunish Lagíireacht an sin ó Tynan Sean Stacker Patrick Collins gan a bheith tapig. Well, Cumach ráite go leor ghine Bert díobh sa. Seach bliana díag ó bhuaig Tipperary an tra go dearnach á bhíl sa hocht nuair a bhí Owen Kelly agus Paul Armand mar chóchaptain. Counson mithe amach ar fórail tá seachcín ar fórail ige Corcaig. Seas mór maids. Corramuach an score, atá fighte Acab, do Coig Deag sa géadle. Well, ma Lennon Tipperary na gur an nuas Rob Downey, ní bheith leo hutranóna. Cétáil anú an Shane Barrett. Ó me get tach leistig de Stakelin. Nis ó hefna live a Cray, will in council curra yesh, agus fórail, ach fé láthir. Corcaig scón scan in uachtar. Jake Morris. Slow Cúne hinsa, we go chaig through the Ord Chorach. Ord response to get Corcaig ach Neil Corach rumber soon Sean Gafoil. Patrick Collins, no but the one, the story mata correlation Dracha Coig. Niall O'Learinish, Ferchuslán Oli Hine. Rish Conley, agus tá lehadum lán the Páirc, Schult again shoot Tranola, Ele Fear here ach tá Raut to score the nish. Scoit the horse get Corcaig Nagin Chal. Nagin and Nish Corramuach up. Kasha the Ven Nis Corrami, the Kerchamak Bjorn and Nis Moo. We'll draw fast live and get Joe Caesar and son against Nive going Conley Boyach the son against Jetterish to be Heathlish. Ethan Toomey got the Huntossig. Nish Horgan around Connie and the Shet. Third fast hole. Anderson ropes up with us and Neil Town again Ethan Toomey. Well, nor a 4 slit their shore near Rodawan or Intanega. Homnik
sé go rá spás ó sa chóir. Thóir sé isteach mar fuair sé an pass isteach an sin féchar Horgan dúirt Horgan dul isteach sa lár. Thóir sé isteach sa lár. Cad é mar chríochan sin ach ní bhaid an cúl báire sásta leis a gríoch. Tá sé ráite go ach seo fear a bheith. Ethan Toomey bhfuil créip na haireann faoi fethe cheann bliain ó hin. Ach is ceann is le stánáile se níl míad lebal agus tá trí cúidir chláraigh a Corcaigh níos sama fearr. Thug sé painted báta dearnach tuair sé fé hólan tusa ach mechar sé bhaintach nic sé Downey chuige. Tá Liam Cahill anna bhí hásta a dréibh líne. Sin ceann lech go leor a choréist an chosantaigh prainn mara. Well, níor a bheith an brúar bhí sé caite an ceann na gháil. Isteach sa lá bhí sé gíre a chur go tainan a bhí ag fannacht an sin. Downey a ríis, anna chosint ar fad ní orna sé cailís an ceart ar fad ag Sean Stack. Well, mar chosantóir is dachar play le Rob Downey nuair is tostaíta. Mar lapaí mór a fada get troslóg a fada ach tá an scéal agus gandát. Tá an cumas cúil ann mar ach neic mar sa chlé canis an nuidig a Páirc a chrócaigh. Ceann feann a ceart ar an bhuirinsa. Steachar í Horgan inis. A réist prásásta agus tuileanach fearrtha an under níos fearna bhainteach Tim O'Mahony bhaile nua handrama leis a bhainte sin. A héna cethir tacho Lord Páirc gá cholín ag O'Mahony crotha ag Horgan féchar an bes féchar nara róscoilte ar fad agus mar a bhító a rá ní bhaid sé seo mar seo sa críomh. Ní bheith ná an díala agus tá muintear Corcaigh ina seasamh na seastáin an Shannon Dóir a crothú deisna Alan Connolly agus tinine chrecin chuma ag siút fan hóna. Tá cúlathe Tipperary na dromlóid na tosathe ciúin go leor le héadí gróid a Conor agus Jake Morris. Níl pein fisce in éachar a gine Wuhasan. Sícín de chúil, fachta ga Corcaigh sa chéad leis sin, rud a gágan chun tosa go maithaíad. Trí séadaíag ga Corcaigh, náid a dóíag a ga Tipperary. An the chéad lethe Corcaigh ach seo bheith ar GAA fethe cúig ihe amórach ag a cúig tréis in é. Beag bug pointí a going off lehí canis na stratha bhí going níos luthe in Jobh. Chumala sé gréibh fethe a bhí arsúla gahabh na seachtainna. Sin amáint beag pelle going chuma ó níos grúpa chéna agus an cléthe mór in Jobh. Nu ceannacha sa fel iad a chúning áil agus deire. So cadé mar chéad le ag Corcaigh trí a sé díag cláirithe go in éon lethe bháin a náid dóíag mar ragra ag Tipperary atá go mór amhail ag a bhainte seo. Se Donald tá gom leithní tríd an céad lei sin nuair a chunig tú Alan Connolly a denna rud éig an dúirt tú genius agus tá sé sin le feiscinnta na chuid immerthes dul am Jobh. Oh yeah, you know, on size on skilletá an duine, you know, on ceannatá an cosíocht gachrod aige agus massam size genius amáíochta tá in áíre right. Cé go raibh sé luchtach an son ag deire cúpla fúil sé cúpla ceannta scórna an son a bhí a chuig a forí bud an ceannta right anna scór an son agus, you know, déine sé an rud ceart a gcónaí nó nuair a bhíon an líróid aige os cór an cúl agus seo ceann, you know, úntaach an son bhí sé faoi bhrú agus just le lámh amháin sin just to scoop sé an líróid had na postí bud an ceann an óid, right, you know, an casa ón Connolly bochta bhí ort na níideach sé nó dhéanamh agus cool an scó, cool glóite, right, agus you know, tá mar an daoine ógan so ag féchan an gléach beag mar an féchan an spáile agus cai go bhfuil si an fearseo dríoch túl in áiríre nó raibh sí an líróid in lá, but tá líróid úntaach ag tulisteach aige. Yeah, tá Darragh Fitzgibbon ag immert ag aon déag in Jobh sír sin níos fearr aige beidir ag an anad sin seachas Lord Páirc. Se bhfuil ní an béim céin ar dul siar agus ceir leis na cosantóirí, so tá sé anhhaid dul chun tá
luas ínta ag feicimh an seo Brian Hayes ag bucan an líróid crew agus nuair tá fisciban os a cór níl tú chun tacht in ír tá sé ro habig agus look críoc cliste seachas an talamh an dechar le sábha. Yeah, anna chúl comá ag ítan túmí tá gimmert an bhá Páirc Pat. Gandát agus Diarmid Healy a thug an pass dó agus léiríonn sé an muoín atá ag imróirí Corcaí faoi láthair nuair a thosaíonn na cúil a teacht thosaíonn an lucht leanta ag bécaigh agus cóiríonn sé sin leo níos mó agus níor a mór an daoine a cappa go mbeadh bearn a chomór sin idir na fór na gleachama ach tá díreach asúil leis an géadlibhín ar ire ach bhí graim doch dagan na Corcaigh ar chósaí sa céad le caiigh Tipperary rud éigean a dhéanamh faoi láthair. All right, so trí cúlín déag tá sé indenta béidir. Nu an bhfuil cíimiid lein beag an chuoine carú le Tipperary an san darla ach tá bear na mór maiiltecha donna fór na trí sé déag ag Corcaigh náidir dó dhéag ag tip agus an darla fós amach roing. So Líon mór cluí a going Lína agus Delafí se go ceann seachtainna tosaí amórach le Corcaigh agus Círétar d'aigear i chéile sa chréibh fé fethe leanaigh GA fethe chuige sin agus a gabh na seachtain san beag an chréibh peile agus an chréibh amána fé fethe going golóir countéithe mar a gcíonn se bhar géad lehanach gan chaintear beagáí níos mó a chluí atá teachta níos an sa chomá. Mar ecinn sibh an son dé saharing se chuing. Cluí canis na stratha Lidl, pel na man Corcaigh agus Gaillimh Ryan hen, Gaillimh an ag Ciarí Ryan na dó, agus Lína an son Ryan na trí agus a cahar an cábháin Loch Garman, Fermanach in ag Aintrama sin GAA fethe a GAA bio agus pel na man bio háma gan áir sa rinne seachtainm. Okay, so statisticí, so Liam, cad a thugtas ón géad le? Na Pucamach féin búte dar Godíra cosúnas an clé canas river seo in sin seo scéil an clé in 9 gcuithe Tipperary ní raibh siach an timpeair chuige fan géad an a Pucamach féin a bhuacint. Seachas Garród O'Connor ar na pucan amach mór a fáile níl siad an ná léir a bhuacint agus tá sé ríthol air Corcaigh tá siad mar ríthe faoin na Pucamach féin. Yeah, Donald? Well, má éiceann tú ar na seachaí atá Corcaigh néigín an son agus cé go bhfuil scór únta go sin idir ruí a chur na stachar fan na stóí ach go háire tá bhí an cuigur deirigh an son just buí ó lána Páirce an canlí ceann an taobh lína. I mean, nuair atá na daoine istí agus tá tríú cardiú cuiú Corcaigh ag gimmar de rogs má aon si líróid má. Just chun an líróid isteach agus nó daine ach chuáil. Gan a bheith dul sa chance le cín ó bit an 9 méadar amach, 8 méadar amach agus sin fónamóid si de sin don préomh atá tachtan san nuair atá an cosagat ar scónach an rasúra déon dainde go brún tú díra. Yeah, agus Pat idir óg agus éasta denna go mád a Corcaigh an so hágan a gimmert an a bha Diarmid Healy bhí gáí níos déanaí, I mean tá meascán úntacha go. Tá gandát agus an máistir féin Patrick Hargan gandát tá sé tar éis cúpla cholín den céad go gá cholína a áil don Immerton son agus nach bhfuil se go hónta go bheith habal é eáil agus an scríle tá léirithe agus ag Healy comá agus iad go léir ag léirú Crinas agus Lewis agus tá lucht lenta antócha leis an drom imráirí seo fechar an spás atá os a chóir amach agus iad go léir ag ri ar ghúlin i chéile rud a chairíonn go mór nó duine ar fáil an tom go léir chun an pás a thógáil. Yeah, línta ratha Corcaigh anna himúil Liam tá si de casa cosantóirí Hebridáin, but níl cosantóirí Hebridáin teann golóir. Níl dar ire ach níl siad fáil mór an cabhar agus tá sí simúil tháinig an cuid de scór na Corcaigh ó iarachtaí a hit ghearr isteach i lámh cúlbair ó Corcaigh agus ar an bhríthún siad a Corcaigh cógthapaigh sin just rihin lína ní lína agus tá lads gosúla Downey agus Lou May Fitzgibbon níos lua tá méid sin luas ach go brisin siad an lína ar an bhríthún si agus níl an tam agus teach de ráisiú. Donald, bhfuil tú sásta le choramíocht Corcaigh ná tá míad caiicí amach ón gréibh beg gacht in a fecin ar gach puck a bhúil an Corcaigh sa gréibh am líana an iad an real deal iad an líana agus céimid rud éigeanúigh sin inniuh. Well, ní féidir le ach immert a gunn an dromatá os a ggóir an son agus camíd fan 8 cúpla seachtain eile mar is minic go búin tú an strá agus an sin
you know, Teppen or Pagani on Sun Mar, you know, Ma Vunchi Gamaha Nuv on Sun like big Dini Firkan the Slut at Ton Sun is big like Tanula already more, I guess, taking to Sigama, let Tanu, Tagan Brew, I guess, you know, Kaitu Suskari on Kate, Park so, I guess so. Nilan would like a Macafoli, but Nifelloak, you know, Dolamak and Downok, I guess, immer koma agus féra agtáisií gimmar anna bhahanóh. But bhí an nura mar hampla nar tháinig sé go dtína cluichí craomh, bhí go leor daoine a fechan beidir ar an lína lán cúla bhí ag Cork go rá a bhfuil ahra a tastáil an son níor ahraigh sé an lína lán cúil sin am líana. Look, ní léon bhrú ar fós in jobh, but an é sin an lína lán cúla bheith sa craomh. Well, like Firkender and ish, you know, if I Firkender better, you know, kind of Tiger Rilo on Sunday, I guess, you know, Tom Morandi, Nico, under the him, Marvin Gortu again, Damien Callan, to make sure have ball and Sunday, couple, you know, Clay Lewis and so. It's that creation raw. I mean, Todd didn't Bert on Dermot, he talked to Rashanov, Imerton of so, you know, Tom on a Obioch down does the height and I guess better going to Pat Ryan better horses for courses every him come out to Scriva. Camille Tiberdoran, agus Cadis Fader le Liam Cahill Togans, as a gate la agus Bader Fiausta Ferrer Sadara Trapsha. Well, we burn the more of the Portlarric because he valley, Siket, Cliff. Ein cooling day, Giglaham. Yeah, agus Clay Valley and Barnishin, a go in a Biogna, take our hip or Hosadella. Time Kinta go in on a high skill, he wouldn't hit Tipladar and to make sure the Jen of Gach Europe, Sadarna la, agus Murador Donald, Ornta Benchin is fair, Dull. Nis Diri Leshen Schlitter, agus Ganabe Hebakal, agus a Krapal and Schlitter Hart Himpel na Haite, for Tashi Magalor, Conabet, Bibatnis Fair, Nam the Tashi the Gamer Quilor. Kakalor Marshall and Rachel Rig, that had the 3 meal, go hits and that had the 3 Laher, Chaoimh and Darrell and Brian, agus Cahill. Agus Vepasolia Kugna shed the Num Finish, Fichra. O Heberdar Tusen Tarnale Hata on the Ivanish Stick Sean, Kennelly then Tarnale Agus Arish down here, Tasna, Roher Allen Tynan, Sama Farrell, Rink 3 here, Ganafish on the top, Barnoskelte, and 3 Jessica Sama Farrell Hoon, on Kirk, come on again, Cormac O'Brien, Slachta again, Kieran Joyce. Vísan a tastáil ó Heberdar. Oh, bhí sé tastáil go géir an sin anna riachtar father Fairlach nar Honig Ruther Behas. Connolly agus Horgan a down to Chéile. Fachta a get Connolly. Hayes Mihistachanish. And that can hold Páirc Horgan. Diergan Slowling will get Cunis. Foreil. Fotún dianta ag Horgan. Déidir an céad botún Líana. Ach, héananig Dennis Grisach. Seo Fairlach Bridget Tríd Cormac O'Brien. Ag tachttíomh here. Agus rinne sin rinne sé Calís. Well, Ribach sé gomat an glad an nuach Tipperary an cool agus a reist. Tim O'Mahony agus Jake Morris is stolum. A tachtli Chéile agus sé Morris is massa hánig son. Here an all beidir ní has toch o ein van stoord. Na o ingegun gungar tofi mrori nish. Sé Thomas Gargon Creeve agus an bhirteach chuig teachtasteach ar Chéile an sin. Ní rá Calís an. Just hungry ar Chéile an sin an bhirteach dolisteach go láidir Morris. Agus Tim O'Mahony. Shatan Vertica Carcalor Reistach ta Gashkir Cartinta again Tim O'Mahony Gohenig. Jason Ford, Traston the Parkinson, Tristan Osage, Sean O'Donoghue. Task Google Farnamohan Abu Dhabi, Niall Martin, the Fechenter shot Tubberduch, Tasha Queen of Aharu, Agus Cork Galano into Dirtilum, then Vachta Scriva. Nish Dermot Healy. Und son amach ta boten baut de sair stachgeri Ronan Mahernsa. Untas na nuntas. Eide helesh mata agus sin Passanias. Took an usige Jake Morris. Farmachan na cool gand out agus ta sé dirig na kosa ur klesh agus reached. Well, dan nach couple of second ele took again right toward the bader. Bhí sé Harvey Kuhn sa céad le an sin. Agus bhéchan sin Niall O'Leary ag teachtasteach agus á Haring Sheeran sin ach bhí Calís níos luithe an sin freisin. Tá scóranna ag testáil go sciopí agus go géir agus tá cúpla cúil ag testáil freisin. Well, caiise de bheitás le pointin sa an ile hosaí take an las mud Darren McCarthy. Tá múlach sé cúile ní bheith réinge stig ach ní gádó bhí bheith ann mar tá an bhartianta ge McCarthy.
Sin í chéad scór fáite acu sa dara le ach níos mór Páirc Maher ní sin róthóca leis an gosan sa céad le déireann. Se bheadh cuid a dhíhil agus tásprid ó siúla is mo san ar Páirc na himire. An ord ar fad get Patrick Collins agus a ríist go nasbleach Dara Fitzgibbon pasta chrete classíoch nach mór in is ag den na betas de Corcaig ach Ronan Maher á scóba macha John Cleháin. Jason Ford be golóla dúna mi siúd a hálófa ar áiti cintú den gréibh. Dara Stakeham a ríist tá trúr Corcaig ánach díonn sé go díal agus Sama Farrell a bhaintamach agus ruthar a bháin eile chun cínig a siúd amach gonaí Kennelly agus Peter Anavra fachtaige Kennelly son. Sin faointe deas Sama Farrell ag brisio lorm na Páirc a ríis agus anna chaidhainte dré agus Tim O'Mahony agus cúpla ruthar deanta ag inis. Downey. Sásta san Ronan Maher scaoil lei sin go dtíon lína lán chúil agus anna chuid slitar áchláin ag Maher sa tarna Nósan san Geróid O'Connor hénig agus nail ó líireach tá ó líirí níos lúna éach tá na skillina agus in clasaíocht múnin gá chef mar a deir siad agus fé láthir de luis na ruúthir go Sama Farrell éana tosaigh Hiberdáin anna ímách. Har a bheith dímách mar gur ligur isteach an trí cúil sin agus cai siad cúla hachans sa dara le. Connolly a léhan bhrisise go maithan san. Cosint an bhar fad chafar áige Brian O'Mara. Trastan na Páirc sa gáfainte get Hiberdáin sa tarna le. Maher a ríiste dáil a sellefeh gafa hórsta ar fad isteach as bailach Owen Downey ar afsúncan san sa drám ag Jason Ford bhí ar sa Sean Stack. Sunk beag déireann agus bhí lábhar grim agus nuair a bhí is ag sin ag Owen Downey thuair sé an talla agus an ceart aige mar bhí Ford imethe isteach. Néidir seaca mar a sódíh go dear nach thugad sa ige chéile ag gluthe ceannis na strathe bhí Donny Nealon, Tony Wall, na Dials, Jan agus Jimmy agus Liam Devaney i gimp le Tiberdáin an Lawson ceamna le mithe ar fóraí le cosúdan san de Chorcaig fuair Christy Ring 3 ceathir sa gluthe ceannis sin bhí le héidir Jimmy Brown agus Mick Cashman go díal chuma an lá chéana agus lista le háir a bhíad san óna na himiróirí tá istigh le féinnig de Chorcaig. Ach tá ann buirte san éireann san chun clínig Hayes tóca Horgan ríist an pass tóca chofad le Barrett gafisteach 3 bheirt Glein Curragh Shane Barrett sin Peter Anna Yasserpad. Sin ceanolalan an sin ó Shane Barrett agus an dara cúlín feite ag inniu agus brise tríd Bert Cosintó ríis agus ní cosint maithe sin agus Hosa Tiberdáin níos fearr sa dara le tá sé imethe ríis. Sin council talk get Craig Morgan. Cuan golóir bhí sé austar fad le líon na strathe a choréis Rob Downey in the bháiste cartan san isteig hénig agus na dratha an drathir Owen All-Stars an líonte cat agus se fearr bhí láhan cheasa ganis Collins a ríis go tóiste tóca ar bhasan chamáin ag a Horgan. Mátá Brian O'Mara a dionmh go díal le bhéal Chorcaí tithe begáin sa tarna leise. Anna chailte. Tóca get Downey. Joyce. Pointe get sa chéad le ach tá siad a díreú na nuachán ar na firmhóra istigh. An count a ríis slachtathe nach mór a get Tiberdáin Michael Breen agus Hayes. Ober Chruigan san ober Chúisiúil de Brian Hayes agus tá Breen á chuid an úlda na gá sé feach paganiuh. Anna chaidlinn ó hús na himmarthe for Breen an láh an óachtar an tam sin. Níl éon scór ag Hayes go dain féin. Níl éon scór feite ag ach tá rudí crothaithe aige ó hús na himmarthe. This Sean Stack ar aile rudí chiúnú beagán gan éon bhríon na aoní dáthórt go dtí seo sa chluithe. Sa chréimhan ag mar a luis hena chail ceithir sucha ag Corcaig hen fethe in the get Tiberdáin agus bhí an bail an ag leam a go mechaléad chéine de grad a geisteach tá Tiberdáin tosna níos a bhar sa tarna le. Nis seo ceantácht a chun gaptaon ceanar in na fórna Ronan Maharach tá sé yes
agus fóraí. Is mór an trú a gúil sin na mémú, thuach sin spreiga ón gaptéin. Cynnig yn rhaid Tipperary leis sa tarna leisio. Mitch yn roite, has yn fad y galor ag Páirc Horgan. Yn order rhys le Connolly. Y blahil timpler yn rhysio ta Páirc Horgan. Y rhys doel y dian af gyma, ach nhw'n y fwn twyr gynnu, tan tarna dynnu y ffeheb. Horgan y rhys ta doel ystach ta trw, y sy'n y leis yn son, sy'n y rhys gyda Alan Connolly, agos yn cawnt yn cwrdd iesiach ta pucks eir, ystach ta chorcig, Bronting yn retowr. Connolly a rís ag teachtasteach ón glíhán an sin a thug an pestasteach go Horgan a croigh an sean sin. Agus bhí sé beagnach istithe rís nuair a thug Horgan an pestareis nuair a bhí sé ar an talla. Agus féchan seo Horgan ag brisisteach agus beidir trí himprista hála sé le Brian O'Merach is chalí se bhí an. Nis tá una diaile a teachtasteach ta Tipperary Dinamáilt fear bhailen gáirí agus Geróide O'Connor. I Dinamáilt an a bhas na claí luachas strathe. Níor bheith seo lá an iarmhúir an son Geróide O'Connor agus is cailúnta sin sa líne le hosta cinnte ón bocamach. Idir an Darling, count siimplí go leor dearfa de Páirc Horgan. Sin bhófaint an taobh sa tarna le sin cheiricínig Horgan tránhóna. Gan dawt go chéine díú an gréibh, limnach a bheith a gesta Tipperary an son fé cheann caici se beisiid sa bhaile ón clár as baile ag Corcaig. Agus an teachtan dar giún, beisiid an saharíist caiislí ar bheith buile ordan son ar cheann ó Donoghue. Sean Stack sás de ligant le cuasaí. Shane Barrett. Craig Morgan a dhéchan le siúdach má gortíoch ó Donoghue. Sé siúdach a teachtamach leis an stetar isteach go í Diarmuid Healy an sonnach níor bhúil sé bob ar a gos an tóir agus ordabair ag Brian O'Mara. Facht go stéicla manis. Bhfuil cool an sa tas na Tipperary. Cúpla le hansa go le héadí sama fearlach sinile. Jake Morris. An ferga me fá brathir do gnáchan na cúlach láró ach níl peinte hénig a fachtaige ó Níochtson. Sin lágíireacht an sin ó Jake Morris. Puck amach tóca go tappa ag Corcaig géin cheann díogar fóraíl a cosúdan is. Agus una dí eile fós a techt isteach de Tipperary ach idir an Darling Shane Barrett. Búirte fé dhéhannas aige Dara Fitzgibbon is cuma fé dhéhannas nó ar a thuainas. Peinte fachta. Sinna ar crachan an fear seo Darren Fitzgibbon. Níl éon ceann curtha mó aige. Féchan sin Cormac ó Brian Arís ag teachtasteach ar Alan Tynan a chroigh an seans. Barrett leis an besamach an a siimplí ar fad. Dúbal scór atá agan inis. Andrew Orman atá stigin is an áit Darren McCarthy agus áchimeád frisáiltead an gréibh as dócha atá Liam Cahill mar níiad fá an fersá lochtú. Go daon féin léing dus a tosa féimú go má tránhóna. Unadathe ar fad atá tugasteach aige Liam Cahill. Craig Morgan. An réiste mé seáil os ceann clitar. Agus an tas pe tas a bhí ann sa chluthe a trá begáinín beagán is. Dúbal scórna, cheir féinti díag de bharna, ní leanúrs fenspeir ach gur cúla ha tastáil, Sama Farrell, Ormond, dírig bharnach oscailt méid sin dianta agus dianta go háling ar fad níl. Dhéisig Sama Farrell. Annach a deisina ag siúd a glúiseach an tasig tránhóna. Mana sin an ceathrú ceann curtha mú acab sa dara le. Tóca ige Alan Connolly. Éilín Gear agus níl feicá teachtán seachtán hawl. Nis mar sin. Bhaine dus de seanna leichra Seamus Harnedy a teachtasteach an áid Diarmuid Healy. Nach an a díma le tuairteasteach. Well, ní breag rag bhfuil ómúocht fíoch for ar fad an son. Don é na tosach sin Declan Dalton gan dát leis fós le fille agus beis siúd hís an son a géhan an jungan í a fehef le na hans tránhóna.
Barry Hogan. An Osen son Jake Morris. Smacht the Gamasson here again. Well, the Sean Stacker a Lawher, agus capture of Cormac O'Brien. Glachanson in the Gedebre. Downey. Trastna a draw. Hayes agus Horgan agus Keger of Hayes and Einer a Gadian order. Rudavega Cortinisher Liam Cahill, ní réidir leis an council of Ochtend, agus tá paint a facht get Jake Morrison sa foffainte sinna bheile gáil get Tipperary. Tá sé amach go Lord Páirc in ish, agus sin coolí nach bháid níos móg testáil ó Hibredoran, tespántas Harabedí machaniu. Sé dennium tó scóráil do Gdernach agus nada cadé léamh Liam Cahill seo fad. Tá seans na bhá mar a luas hena gháilchan cín chiilchan ag manis an bhar na smó a bhfuil an trápóte cá simas Hardy túd fé scór. An ré beidir a bre a Gaunson. Downey, a coolú sheer, Jake Morris, the fiachan terran son a dhéanamh son, ach tá sé fachta ag an rathir. Ón isteach a láirslí, Ethan Tomey, Home get fiachan timplar heinig is richting Parameer lekker Cork zich loosjacht an Stetter an Schletskoor de Hayes van Hoden. Ruddy a chorrel Cartig Brian Hayes an 10 tosi a nach Rowan score fight ege Shinning Canon Emirates agus vi sé tilte goma an na honna correge leis an gluthe sit sa chéad le croigh sé golóir. Nis mar sin cad a bhí óil an chógracht an Dubhlín and son agus sé trúan ar éirig le dar a stéiclim an council na chimé de steik. Cúpla peinte fachta é siúd agus é brosach go leor ach tá sé ina éonar. Agus bhí daoine á greibh scape agus fáin ar Loch Lanta Heberdar na níag na daspánta sin éirig agus tá siad filte ar a bhfuin cinnte le líng na stratha ach ní charóig an taspánta sa aniuh le mis nach de fórne. Ach tá cinnte dulchan cín agus cuidhá dulchan cín dianta ag Liam Cahill agus gan bhirn sa tra. Beidir gur leor sundamh mar lón bóthir. Stéiclim. Búta siaran sa, Jake Morris a ríist, ná filistig le sénig, seo fer a há. Spráile sló a chorcaí Downey iscint ar an únsaí. Stacarí Connolly. Shane Barrett a fihir le pass tucha sé siúd a féinte má dhéan se é ach tá sé gur fór réilige. Anna Hansen sin go Barrett an sin é sin a chur ar an trasnán agus simulanéis an rutá dhéanamh Mark Coleman ní bhfuair sé mórrán í rinne sratha agus tá gás dóchail an nóméidí a churs na cosa. Se a hinnig agus Harnedy stocha sa fád chéana agus Pat Ryan sásta go má ní fallár le cuasaí. Joyce a géirí an orda. Ross le buchtan sa a gestéplim ach a réist caléis dianta an trosa le gé Tim O'Mahony ar siúd ach an is a ciúlacht agus an crúspéidir. A dúirtaine bhí nesta bhar chorcaig an go láidirnis. Tá sé go láidir an agus má échan tú ar chláir scór. Fethe nóméid beagnach fós, ní nóméid déag le dul. Trí a fethe scóráilte acab, bhín tú ag lorug trocha cúlín. Tá sé beagnach acab. Darren McCarthy may have gone out, marching to Jason Ford in the Vonsa, and he had Tans Tranhona again, Agus Tasha Kurra, Harris Drasnon, again Jason Ford. Nation of the attack, and Fargosa Kainter, Declan Dalton, Hayes, is there not feeling got to Gloons on the Ho, Holkog is a capper. And then 3 points again, Jason Ford, Tranhona. Simuels na honna her fad. She Mark Coleman and Tang Yvonne, Idrin Da'irin, Gurkulia. Craig Morgan, Stachan sa Lorsley. Agus Deshan sa. Agus will she shin cutter clay, Agus her 4 ale. Agus Desh skill to Harshiga, Alan Tynan. Well, Loch Lanta na Dubberdoch, Diamach, leis an Despántas.
Tomato Stigginson, Gadassa Tiberdoran, Sheernishkadi Maher. Jason Ford, Bucka Macalor in the Páirc Yuka. Agus Tasha Toot Fest score, and so Agus Shin Count on a Vrar Fada Nimmert. Twinche Jason Shinnach, Morrison Ish, Agus Ford, and Will Lord Park, Agus Léirín Chegul Sheffal Jacker, Hibradorn, Inro the All Ishtach. Agus Neil and Truer Focused in, Neil Ain Imror as Tibradorn Focused here and Lena Fehahin. Nish Nusser here, Miss Harnedy. Sugary Barrettonish. Agus come on a recht and Isha Ronan Maher and Counson talk a fen dressed on to get Barry Hogan. Didn't come on get Farah Sheila Dangan. Jason Ford, Avadi Savos and Nimmerto Vog Shamach. Batoon and son to get Cork, didn't get us to get Samo Farrell. Machen Sugary Tynan. Chancer score to get Shuda Hagun to Stain of Lahas. Yesher Ishtags are 4-8. Sin an tríú ceann cortar foríle Ellen Tynan sa chluithe seo. Stan na scóran ag testal go géirigh Tibradoran. Éon seans aintsead. Pat Ryan and so Erin Davlina. Take a shake and out go meg an high finish a Gorka Gadalo smachter fad. Ní leon leis a siúdar a méitsin. Ord verteocht san erge Ronan Maher, Owen Connolly, Gaffestachanson, mar Revan Vert, Harkoich, agus Toka leis a get Connolly. Pleas more greed the whole you get Brian O'Mara. Before gemach pucks there van Sod the Hibberdoran. Gesaule Gatashan in Stritter a Havestach Attere. Well, Kied Blino hin, a Tusnich and a Sahana, no Shunta. She had Cork gewogen Hietra, Sunamanicht. Agus tá aga choréistir an Mert Guinea and a bhnivachtá carta techt na be Alan Tynan and son a yoig céna tagan sé leis an Guinea. Agus is ceann buí fuair sé ach bhí mi sé ceapig gur ceap Sean Stack ar dús gur rá teagháil leis an gábhar. Agus bheith sé simúla eáil an seo. Fitzgibbon Gwal, be Tang of Irish and Gavar, Kinta Deer, Remission against Samo Farrell stole him. She Samo Farrell, agus an Imror Meekart fight to Sean Stack. Another of Alan Tynan, her son in Newell, the Sean Stack. Dara Fitzgibbon, Cankalore, a Deering, Agus Fired, so on Classo, Beg Cade, Simonish, Severin, so being a Goni, and out. Is a maid of Exonadol, Beggar, Fitzgibbon and Fark, a Horgand and so. Ethan Toomey Banta, Anna Chweher Fad Imri, Ethan Toomey, Hena Do score Altego, Lorna Parka, Agus an Rudcarta, Yana Eg Pat Ryan and Shaw, Imrory a Chusant, Dun Criev, Agus Shansa Hork on the lads Nachwell, Morons na Cossa, Rinnastraha, Cossala Hernady, Vimazara, Cossala Mark Coleman. Fenner Wayne Sherlock and son, Edith Evelina, Agus. The Techt Cork against Luke Mead. Under the Shaladach. A Dertalum, and now Dara Fitzgibbon, a better Gavakach, Pat Ryan Stigge, Corvis. Within Darling, Ty Counson, Scholte, Harrishet Rasno, again Mochel. Russian Ta, if the Fenish Takastach, the Heberdornish, Sheamus Kennedy. Alan Tynan, a foot in Cortison, Mehe, Tim O'Mahony. John Lacht Galore against this Jake Morris. Sheshan sort through as a dog on the cool down now. I can paint to talk about the side. Ochkin Diaganish gets a Tiberdick. Agus vi galore Imrory Hibrador and Imesh Dachan Shin, Agus is more on through and Nachnachashan needs Fidjan Shin kun cool a crow. Quick feint to get Cork Saturnala. Shaking again to Berdoran. Owen Downey. And Wilson saw Shane Barrett. The shoot got for Stachel Larsley, Yow Rochshire, Ronan Mahara, Lanun to Mac and Boutason. Did the Goodesson son. This the Tiberdick Sean Kennelly, and Nube arm in the town, Achtasha Slick a sheer. Joyce. Go wild 3 vert.
Féimú bheagán spáis an sunnaistigh. Amach go dtí Jake Morris. Ronan Maher. Calais Dinter Shudenson. Russian Brian O'Mara leis an gaunsa agus é ardtha os cún Downey aige. Ach tá an Downey a leistigh an verticáid gebrú go deasan son lena chéile chun an ferma a gháiltar Sean Kennelly. Agus tá an tasméis a gluthe seonis. Rás chun cín de chorcaigin sa. Agus seansar scór agus tá ceann anna as ar fad fachtan son a bé Tommy O'Connell a scóráile sin. Tommy O'Connell a fuair fear a tháinig isteach an sin Ethan Toomey agus iad ar fad an omíocht géir Bainel Corky an éis áitina go an críomh. Nis bhfuil déanach an sad a Hermas Kennedy. A réist a ddírig dulchan céanan san ach tá séas le cisiir. Bris mátá fachta go deasan sa agus deisige ormand ach tá an ceann san chur a haris sé drasnáin ceach ach ní héon chawn na pointí fánacha. Sin ag ddíracha in na cúlatáid testa rinne sé go má an cúlína áil an seo ormand. Tá rudí maithe denta aige ó tháinig sé isteach. Kieran Joyce atá híos an sa agus mar atá ráit a hena hénig a going ní has díana ó aine don merkt van istórin is imróir a chailóint agus fear bóchail an charig an captéin ar chorcaig nuair a bhódar an tra go déirnach an 9:08. Cad a bhainnig Liam Cahalas an despántas a chalinmh. Ní dóilm go dócha sé mór an as is dócha spruch bháin a bhí aige nág ina cúla hachan sa géad le ní oibre sé sin for Corca trí cúl agus lena ceart a thuirt go Pat Ryan is dóilm go an rud ceart tá siad sitse siar tá níos mó na tríocha cúlín scóráilte acab is mór a méid sin agus grún sé go leor cluichí an sais sin scóir sin an spruch a bhíonn sa glimnach a gcónaí so ní dóilm go maid Liam Cahalig tógal mór an gluthe seo. Seo tá Joyce take go dtíon dóibh líon an sa híos agus cóir leis a gáilte gcónaí aige. Ceann ard le seoltaisteach an son agus an ard le Dalton san éir. Sin rud ná fil nasta bhar chorcaig irde sna tusa. Ná téagar, nis mar sin. Steach an sa agus a bheith seo Kennelly. Fé bhrúan sa ché seoltaisteach go deas aige agus go dain féin peited an sco ige Sean Kennelly san. Sin dara ceanna tá fáite aige agus sin ceann des. Bhí Samo fearlimthe isteach taobh leis ach bhí sé muineach cha sé Ilan Géir ach cúlín des. Batún ige Seamus Kennedy agus well antá dearg le Tipperary Craig Morgan and ish leistigh de Shane Barrett. Nis tána tusar fá take las muga níor a cabhar dá líad aige nuair a chab sé isteach. Ní rá aon duine taobh leis agus is dóil an beidir go raibh pucsaíar tiltte aige agus éar a bhealach isteach fuair sé buile trasna an sin ó na chosantóirí féchan sin an sin a fuair sé faoi gó an sin. Shane Barrett a rá náonn sé feiceas a slí. Brunne sé faoi gó. Bhí sé féchan sin in chéad ceann. Well, bhí ceanna hir an éire chomá isteach na hasnaíocha bréan chéad ceannach bhí ceann ag de chaile. Downey Owen Downey an lán cólí. Díonas tagart an grúas agus an fisiciúlacht beidir a bhí tastáil ó réine. Díanana tú go sin chalíiseach ach. Fiúigh an am seo, níl siad sásta aon chól. Ná é. Go ligeant isteach. Mar sin Jason Ford. Hannig pocúi beidir a seaas go seo a bhóla isteach an san agus pointe eile gáilt. Mikey Bevins is agus Liam Cahill. Seach neomut den sciúr seo le dul. Tóca ge Dalton díirech ón boc amach. Ceann san tite Garrett ón Conley agus annach lúdach a dhéanamh aige sin. Machchan sa chu fad le Craig Morgan. Scópach an siúil Downey agus Morris. Siar le Kieran Joyce atá filte ar fáic na himara. Déanta go maith aige siúd.
agus tá an spás sa láir slé nis mar sin Tim O'Mahony gimach leis a golp an na talún is techan sagí Conley agus gapa hís fé ascail ón Conley an son agus an peinte fachtaige níl ach tá puck sair aige. Agus bhí Tim O'Mahony imime isteach leis héin ar a Harabh scoilte. Bhí sé glorag an clitar an sin ach bhí chalís dianta an sin ag Conley ar Conley ag strachelt le Alan Conley an láir fad. Idir an dálaí tá Páirc Horgan na cur le na stór agus é dul níos íoch an céin ar an uile chuine eile is táim na strathe an té is mó scór mar a sóil dúing fu sé hen an éigen in na gailí agus níl deidir dianta fós ag mar le scóráil. Christian Olsenson. Puck slasa isteach do Heberdarn sa agus tá Jason Ford a prapáil chun dul ina bhain sa. Lechaísach tóca go deasa Coleman. Carlís Brett ag Sean Stackinson tá una déile Shane Kingston a gola bhú de chorcaigh an sunhíos an trúr sa lína lán tosaige glúiseacht Horgan, Dalton agus Connolly. Tim O'Mahony a feitheamh agus é tomáint íseal aige ón Connolly díolig Alan Connolly a chur dá bhailean sa a chóir gimach dáin an sunhíir aige Tipperary Luke Mead a lár an éanaig agus Derry here ard a leis aige Craig Morgan. A 14 sa Sam O'Farrell. Stechan son an ard le Sean O'Donoghue ach go chainge take amach an sitre me histeach tóca aige Patrick Collins. Begáin á Iarrigan son aige Shane Barrett agus Jason Ford a teachtasteach ar a matún an son agus go déin féinnig a fáil pointe das eile. Sean Cahrú scór fight ag Ford idir puchan na sére agus scór nó nimmert sa dara le agus cur leis an dáiceán na fórse sa céad le rinne sé go maithir Barrett an sin. Se déigín de féint deanna chlár a scóireach an áiríide a bhadní sa bhó atara ar fáic na himire agus tá Shane Barrett pointeach aige Corcaigh Shane Kingston chuiristeach. Cheann nó tú mar sin na dul chail reintas na daoine tréis dul a bhaimart. Yeah, galore acu ar Haomh Corky, Jason Ford ar Haomh Tipperary and Tim O'Mahony, Ethan Toomey, Dara Fitzgibbon, Alan Conley, Thresh Immert Goma, agus Robert Downey. Declan Dalton, Stachel Orsley, Joe Kingston. Ciaramach mátá agus takeach go fada le Jake Morrison-ish. Trastan na Páirce, Brian O'Mara. Ísisiil an Trussa. Stachs na Tussa. Ach rééis tá Owen Downey an nuas an son sa bhlach Sean Kennelly agus go déin féinnig snitter tucha leis amach aige. Spar dianta go éana tosaigh na dibreadach tránóna. Agus tá Páirc Horgan na teachtamach níos chun in count ó Hógant. Agus cheapas go meach reint an slú gemacht féin drásach camera for the woord nog een fanta few nog glante Heberdarn gaan ik gartoer toef. Nish Patrick Collins is tegen me hele goed en zijn Nord le Harnedy. Prischen nog more talk again Connolly. Nach derde hier Abraham again Robert Doyle. Collins dient shoot and son. Agus nach atén chainter fatter na carty dar agus na tangavalla georde. Gan een geit na gan een nu in den leheden hoef. Ní le cóirta bháin an ceanna for Ellen Tynan agus ní cearcamach sé fáte ag Tynan ar chur bit. Se tá Shane Barrett brasásta lena bhfuil dianta aige. Beáin begaile le déanamh agus do cosantóirí fós mátá agus Downey. Machchan sagí Tim O'Mahony na sé sin crín ceart aige agus Sam O'Farrell. Stachel Orsley agus tá Ford a buin tainna bheits an siúrse tá sa trí an láir aige achas sudar timpeall na háite tá reinti miróí ón dá heamhan is. Tuigeann siad go maith an tora a bheith ar a ggóireach sa agus tá
an cúigiú craibh stratha diog in an de chorcaig tránóna se chuin Luke Mead. Ardeisteach go deasige. Nish. But an sunna get Tipperary Connolly reached to Brew and Sunnerha. Talk go deasige Michael Breen. Machgadi Seamus Kennedy. Niall O'Leary Ross and sa. Achta Bort Erin Bautasa. Agus dianta Gomahanson. Get Dylan Walsh. Desh Pedron sa Chul Dianach. Do Heberdar nach a race Maradurimer. Gan found a lead Gusint in Chula Gale. Nish. Patrick Horgan gan out and te is mo score Satra. Tráón agus deirtelim gúil cumán le brunne ag uachtrán chumanú clascail Jarna Burns ar siúd ag deire an chléthe tráóna agus well is gaisce é an méid ha dianta ag an versa an téas mó scór sa chréibh agus sa trá riamh. Carta buí fachta ag Ciarán Joyce as a méid sin. Agus tá pucúi féidir a seasca Branta and Son Hibberdaren. Wel, wie Shachamaka toert ver goele stogen. Vier jaar aan de himmeren, ach Nielen Coulson Henig en Aandorf. Bigger Jason Ford toert ver Feinte en Trassa. Agus bheadh sé seos an mar an gúige ceanna gas sa tarna le agus é feit an salig. Well, dúirt greibh an slua fanta agus beag fáinisteach ar annach idir cá tá stáir ó bhí cúis ceiliúra ag a Corcaig ag levéir na sínsir. Imrisise tá Luke Mead. Stachgerí Dalton, was sin méach a chlé agus ar fórílig a siúd. Mar sin gafisteach in cúteamh na gortathe agus tá tríúmat jaasta muintir Hibberdárna díring gomach deire diantachá íirecht eile get Jake Morris ar fóríl an sa. Weil a chahan bhí mar súile ard chóireach ní bhuair mar é. Ní bhúr faríir agus bhí sé hart nuair a fuór Corcaig an trí cúil sa géad lean sin chuir sé sin leis an immerts. Ach an lid beag an bheirt bhainisteoir buíoch na fillin drach ortú tálathe Seamus Harnedy. Búte ar siúd mátá an sanna get Craig Morgan. Mar sin bíiste mána na sa a techt chun chlásúrin sa ar forciach íomh super value agus siad na gantithe daraga na rebelliúnathe a bheith a ceiliúra siúgadí Patrick Collins. Machan tugadí Luke Mead agus tá luasig an versa Stachgadí Harnedy. Patrick Horgan sin smacht chuma agus a bhí riamh. Deir hir tag a bháil fisiciúil ag éanad cosanta Hibberdaren féró ach fós tá Timmer Mahoney a chur an clitar I drón chúil. And he has to get Dalton Georg Michael Breen Sullivan Sanu Nienrig. Alan Connolly force and Liam Acherhain. Dyrachos kun Njomet Ledol. Well, Annachid Gashki get Corkig Chahal Ketarone Hugot Marlek Alliance. Horace Adela Sikhed Le Dara Fitzgibbon at Arona Agam Hain the Kahra for Shea on Nimmerts Agus Vishel Lorna Nakrod Sighed Le and Shin Nuravi Gaulish. Anna has Pontus Ni Hishin and Kedor Groshe Marliach Nehimmer Satramon Emlina. Marshin to couple of second folk in so agus Georg Patrick Horgan point to Ella the Heinig and so on box there so agus an áide beg go chaine buach nuair a héit for an adóg den nuair dhearnach agus tos nóig an ceiliúra an san trí a fethe cethir mar sin chláire ag Corcaig Tránóna.
agus tá na dóg séte so ag Sean Stack agus is líon Cork Curry Saha Alliance Dumrian Fihe Coig Neidig an och hochta gin at drug darnach and the Eddie Jar Cunningham Diarmid O'Sullivan Brian Corker Sean Oga Halpine Shawnee O'Farrell who are here at Seastock like Anish Gimmert in you the Leich rare foot the hot to lash Tigan Leon Cahill Gur Boch Glan or Hatranona Tigan Pat Ryan Gemeg Kurmi of Vadni Siokra Fake Out See Shachtne a gunyan the production saw Agus get down Fane again Kaikesha Ach Fos Our Kelura the Corkig Kinte on Koyu Sadiag Burtaka agus an chéad bhain ná siúnta Burtaka Páirc Horgan Rodan Hochtach tá siúd 8 chluthe canis caiilteach siúd. Ní léon áras tá sé tiltte ag leis an méid scórála tá dianta ag agus an méid cluichí atá imréige le Cork agus tá sé trabhal leis le fada. Catú chuir san áibhann seo 3-4 fuairsead ag deireadh 3-9 Diego Nimmert. Chuir sé seo scanra ar gach aine. Dianna Kinte Cormac O'Brien is she now ach tá sé búirte go bóga ag Cork le fíringe 3-4 cosúd ná de 3 ag Tipperary. Hoggy, congratulations, massive win today. You must be very happy with the result. Yeah, I suppose like there was it's hard not to get up for a game like when you come out to the park and it's full and we've the support we have and the players we have. I suppose it's just a really exciting time now, and I suppose a lot of hard work has gone into us getting to where we are and winning the league now. It's a big achievement for us. We haven't done it in a long time. Yeah, and we're just thrilled. But like, it's great. But there's more important games down the road, obviously. Yeah. Absolutely, but just does it mean that much bit more to you to winning on the league side? Yeah, definitely. Like, there's no better place like in the country, I think, for a game than down here, and I think we've seen, especially over the last couple of years, where the atmosphere down here and the support we get is just phenomenal, and it really gives us a big buzz. And personally for yourself, you just took the record off Eddie Carr for the most amount of points scored in the National League. How does that make you feel? It's good, it's brilliant, but I suppose that's something that can be taken care of itself down the road or whatever, but for now, playing with the players that we have on our panel, like, it's just really exciting. Every Tuesday and Thursday showing up training, and it's really hard. Fellas pushing for places, and like saying that during the week there's no one safe on the team. Like, it's everybody fighting it, and we'll be back on Tuesday or Wednesday now and the same thing over again. Our panel is unbelievable, and yeah, that's our goal really. Yeah. Great. Thanks very much. Congratulations again. Dave Lena, Dara Fitzgibbon. Dara, congratulations. The party started. Cork are on fire here this afternoon in every sort of a way. You must be very happy. Yeah, look, we're delighted. Like, it's just a privilege to be able to play here at home for such a fantastic crowd, and just to get a performance is so satisfying. Obviously, as a group, we know there's a lot of outside noise, but inside we know that we have real challenges coming up, and today was another one, and I suppose we answered all the questions that we had today. So as a group, it's really, we're just delighted. You know, I suppose in a fortnight's time we'll get a sense of really where Cork are at, but the steps that you had to take in the league to be able to handle pressure, and there was pressure today playing in your own patch. 43,000 mainly Cork supporters gathered in. They've all stayed behind for the party. I suppose it goes to show that you were able to handle the pressure when they came to it today. Yeah, I don't think we see it as pressure. I just think we see it as a privilege. Like, it's just a privilege to come down here to Páirc today in a national final and have the support that we have is just incredible. And you see around here, like, everyone's in good form. But I suppose over the last couple of years we haven't given much to celebrate really up until last season. We nearly got over the line, but we're trying our best. But like, we're under no illusions. We know that we're playing 4 teams over the next 5 or 6 weeks, and all their goals are to win All Irelands as well, and they know that they have an opportunity to win All Ireland. So listen, in 4, 5, 6 weeks time it could be a whole lot of stories, so we're going to keep our heads down and we're just going to try and keep performing. I suppose Cork needed a title, and everybody's been saying that. So Dara, would the league have just given you that extra little bit of confidence that maybe the team needed heading to championship? Yeah, absolutely. I suppose we had a tough final in 2021, the All Ireland. We had a tough final 2 last year. So I think it was important just in a final, I suppose, to bring home a trophy. But I suppose at the end of the day, everyone is going for the All Ireland, and in 2 weeks' time, what we've done here today won't mean anything, because we know we have to play the All Ireland champions in their home patch, and we have to come back here and we have to play Tipperary again, who've had a fantastic season. So again, we're under no illusions, but I suppose, look, you have to enjoy these days as well, and we're just delighted with our performance. I suppose the 3 goals at the end of that first half set the tone, I suppose,
for the game. Effectively done, I suppose, when you consider how the second half went. But no goal conceded again, third time in a row, and that back line didn't look like they ever wanted to concede a goal. I mean, that's again, I suppose, a fill-up to your step. Yeah, like we know in training every week, like that they're top-class backs, and I suppose the forwards get the credit when they go well, but and everyone's kind of talking about the goals that we've been scoring at the moment. But look, another clean sheet, past top-class in goals, top-class defence, and top-class guys coming on as well. All right, congratulations, Darragh Fitzgibbon, Martin. And left to him, Allianz, Stephen Mangan, of Ronan and Grotham, Erdara. Sha agus tá Corn Lebron in ish agus tá tuachtra an Charlotte Burns I láthir chun sanna dhéanamh. Híseach a iarúachtaráin agus a luchtaíocht ar fad. Ar an cédal síos bhhailm sa mabhuithe sa ggóil liver fad mar dhearag go hannig sibh an seo. Daithir a 7,000 agah le fécinn se cluiche ammánaíocht an scaithiniu. Tréisilim leis an dáireann mar dhearar na héachtaí atá deanta acu. Agus bhhailm sa mabhuithe sa ggóil leis an réitearó na Parnell's Ballia Clia Sean Stack. I also want to thank our wonderful sponsors of 33 years, Allianz, who are represented here by Jeff Sparling. To Tipperary, I know you will be disappointed, but you put on a fantastic performance in this year's league, and you were the only team this year to have beaten Cork. Yesterday, we unveiled a statue to the wonderful, the one and only Teddy McCarthy, who won 2 All-Irelands within 3 weeks in 1990. I noted another great who he said our final farewell to recently, Matt Haslett from Tumavara, would also be proud of Darragh McCarthy, his clubman, who scored 248 in this year's championship. We know that Tipperary will still play a lot of hurling in the Munster Championship, and they will learn a lot from today. But for the first time in 27 years, the Croke Cup is going to the banks of the River Lee. There is definitely something stirring in the rebel county when I see this number of people in front of me to celebrate a league victory. And why wouldn't you? You have it well deserved. I want to call up another Glen Rovers man who has eclipsed the wonderful and the legendary Eddie Kerr from Kilkenny as the top scorer of all time in the league. And that is the one and only Hoggy. Up until the day, he had scored 754 points. What an incredible achievement. And for my behalf, I have a gift on behalf of the GAA to present to Patrick Horgan, and it will be presented to him by Jeff Sparling from Allianz. But to the man on my left, a fellow proud man from the Glen, who along with his brother Owen makes it extremely difficult for forwards to function when they are playing against Corkig. It is my great pleasure to present the Croke Cup 2025 to the captain of Corkig, Rob Downey. Rob Downey. Firstly, I'd just like to thank Sean Stack and his officials today for reffing a superb game of hurling. You're outstanding, guys, so thanks very much. Secondly, just to Colm Daly and his staff here in Páirc for having the pitch in unbelievable condition. Thanks very much, Colm. It was an unbelievable playing surface there today. Thirdly, just to Tipperary. An unbelievable battle there today. We'll see you again in the championship in a couple of weeks' time, but just to say well done there today, and 3 cheers for Tipperary. So, hip hip, hip hip, hip hip. And lastly, just to our incredible support. You've been absolutely unbelievable. You're always unbelievable, but again today and this year, to see you out there in the field today is absolutely brilliant, and we really, really do appreciate it. So. Thanks very much again, and we'll see you in 2 weeks' time. Thanks.
Near the Moran, they're on something get Rob Downey, Hick fast enough to town tochter. Le Bratton, Crushley, on Mochlante, Fehev Godelish, V. Patrick Hagen, Rochnoch, she knew lowered the snow on a cream placker, Vision Nuish, Kosha, Luno Mole, Achachal, Ordlaw, the Horkig, which at least found I'm going to be the Munich. Is dóil am gohfuil ach na réchan tú siar an dara le hiad ar siar. Níor scóráil siad at 8 gólín. Bhí an scóráil bhí an scris dianta acab sa sigéad le agus is tóch an méid is scóráil siad an nimmert. Táidir níos heor, níos mó agus na cúla tá scóráil ag sin an difriocht. Se 8 gin díagar fat scóráilta gan ach 5 gin géilte. Se scéalan chléthe agus na buig faointe bhíidir díanaan san na chéile dúsna imreach bhí Corcaig in uachtar go lu Shane Barker sin gaunsa a gur dó héan fantastic bhí Alan Conley go díal ar fad fuair Jason Ford printed as an naimh neomad bhíidir Corman san nach bhí na cúla tacht agus tháinig an chéad cheann ó Alan Conley Dara Fitzgibbon in the dhéag sin leis an tarna ceann de Corcaig sa seachtainiontas fethe agus Ethan Toomey trista túra John Master Patrick Horgan agus bhíon díobháil déanta ag le hama Dara Fitzgibbon bhí sé austra fad sa chéad le de stúrach sé mór an agus bhí, well, clí agus go dain féin slíomh na tappaige Tipperary sa tarna le fuair de leir faointí nach ní a bhéin bhéal féin spéidir Corcaig agus na scill na léithe Shane Barton san Canadian féin Cork amán Hannig hedi Tommy O'Connell leisteach chomá agus dag na honna a rianar chósaí céidir sé hart mar chórach teginn siad trúd ghfuil áit na béidir áit nó gó le cinú fós iarn sa Corcaig ach rud a bhainethe cinnte a gur bíad choirí strathe trí fé airge Corcaig 93 ag Tipperary. Sean, top on the shore for the Pat Ryan Takachun Larting. Pat, congratulations in the first instance. It's a good day for Cork. There hopefully will be bigger days ahead, but it's a start, isn't it? Exactly. Look. Obviously, we've taken the league very serious and how we wanted to produce players and make our squad stronger. And look, obviously, when you come down to Páirc, we want to win every match, and that was probably key to our league, and that we managed to remain unbeaten at home. And look, obviously, we get to the league final. The best preparation for championship in 2 weeks' time is to win your matches, and we managed to get over the line today. The graph is never linear in these games, Pat, but overall, could you see improvements match by match? Yeah, we could. Look, we were getting better at training and stuff, but that's what everyone is getting better as they move along, and we knew we were getting a bit sharper. But look, obviously we were very good in the first half, but I'd say that's probably the worst second half performance, or the worst half of performance since I've been involved since 2023, and very, very disappointed with that second half. But you were 13 points ahead. That it must be difficult for players to just maintain that same momentum. Yeah, but look, that's the standard we're trying to get to. You know, that's the standard that the Clares and the Limericks and the Kilkennys and all them are getting to. And look, that won't be acceptable above an Ennis in 2 weeks' time. And look, it's good in one way. It gives us something to go after the lads. And look, to be honest, it was fairly deflating during the second half when we saw what we had in front of us, you know. I suppose you were after players, and you got players as well in the league, didn't you? I mean, you had the likes of Diarmuid Healy there coming in, starting again today. A young guy who's playing, I suppose, his first season, and he just looked like he was natural there, and he's there for a long time. Yeah. Look, we knew Diarmuid was a very good player coming through, and look, obviously he's shown great resilience, you know, a bit of sadness in his own life over the last couple of weeks. And look, we pay tribute to Darren McCarthy from Middleton, who passed away. We've been very good friends with Dudsey, great hurler himself, and you know, look, in fairness to Dudsey, he showed great. You know, he honoured his friend there today in his performance. Yeah, a brave performance to come in and to play as he did, as you say. On the opposite side of the spectrum, then you have Patrick Horgan, who again, I suppose, underlined his scoring ability here this afternoon. He played for the full 70. I suppose in a way it was apt he scored the final point in the final here, Pat, considering all he's offered to Cork. Exactly, but look, as I keep saying, look, there's probably a bit more made about his age than we see, because we see him, you know, he trains harder than anyone. He's there all the time, and look, to be honest, he gets a bit kind of sick of fellas talking about him and his age and stuff like that. But look, he's going nowhere. He won't be going nowhere for a long while. So look, we're delighted we have him at the moment, but he's just part of our team, and he needs to perform every day. And look, I know he won't be happy with that second half performance by himself or by the team. You know, everybody's going to be talking about Cork now. It'll be hard to keep the hype down, won't it, Pat, going forward? Well, look, to be honest, look, as I said, look, if you were Clare or Limerick or Tip or Waterford or anyone after that second half performance, you'd say, look, we weren't a great team. So look, from our point of view, we need to go after the lads and be ready for 2 weeks' time, because that's going to be a much tougher challenge, because that'll be full-blooded. I don't know, we're Tipperary full-blooded today, you know.
Just a final one, Pat. I mean, you were involved as a player in '98 when you last won the league. '99 was the All-Ireland. In terms of, say, your own experience of that time, how important was the league in getting you to that All-Ireland? Look, to be honest, I'm not too sure, to be honest. I think, look, Jimmy Barry Murphy was the fellow who was important that day. You know, look, in fairness, we all wanted to play with Jimmy, and he was an inspirational man. Brian Corcoran as well, there were two inspirational figures that drove that squad in '98 and '99, and look, we're looking for a couple of those fellas. You know, I'm definitely not Jimmy Barry Murphy, so it's going to be, we'll have to rely on the players themselves to drive it forward, you know. Congratulations, Pat. Cheers, thanks, sir. Well, bednach Jimmy Barry Murphy a Pat Ryanach tá meas agus an a bheasar Nishan cumán a runna Páirc Horgan agus Stittle Chomach chéana mar ahantas an ngáisce dianta géile 8 mbliana díag sa Yancy sin Christy Cooney, Sean Kelly agus an tuis a chainnig an sanna déanam chógáardis leis an té is mó scór riamh a gréibh na hamána agus a sran na hamána. Tá sé fósa ceúrann sa Philomena in éigen bhisiasa le tuile scagar. Yeah, Neil Faki Gary Kewen and so fós agus Derek Lerall of Cadavigar Shul and Tapton Erlina nu Erin Ganel and Ganal Canel so more Cork agus Kiri so Craig Fehe GA Fehe Coig in the years and Sunday Kedin Beg Trichle going Reintigar TG Car Stadai Reintigar Canel YouTube Sport TG Car so Shin Craig Fehe agus Pelnaman and Der Shafton the Shagoing Marshin Beg Reina Do going Erdus like Cork agus Gala Becasser Riquela Reina Hen and Son le Hartbacha agus Kiri agus Beg Reina Tri agus the Car going freshen and Der Shafton the Shagoing le Dera her leis tra Lidl I Belnaman. Shamar Shin, so sé Rob Downey an captain Bócach an sod Tranona in Jov agus an Corran ordathe ige mar captain Chorcuid an Géadúr an éidig is an nócha hocht. Shamar Shin, so Ardlawn so the Chorcaig agus tan slua mar ekin shivni lainio dolawala and so tan festa tosa agus is doch an Kedra della no beg up Pat Ryan mar a Luig Shin so Ruddy Hamad Kewen and Dara Lashin don lo grading ref she sauce leis ag fós a bonus an a vahanishe Corcaig dollar ragadin crave nach well. Well, Monador Pattinson, Sanagov, you know, on Rogers talked in on Niclehi, Targot, eat son of work and August Vuxi and Kyung Shogama, you know, hit Roddy as a kid better Sadara, just up Gulin score all day, Corky in Kyung Deer better score all day, a Tipperary, so, you know, but by Corky lawn sauce on Schliger, Vuxi and Leroy Sakedla on. We say Dini great ne Hillingaka unsi agus machin de so hugshi an taspont as a fagus niet for taspont machin the command susto shakto kuig no me but big she lawn sauce or door to no just talk dino just ready you know a cooluchi smas fader but big shin dacher go harder trace faking down the Páirc agus the you know the man tomorrow yeah agus the Lochland go Liam I know how Dakar comparadi and the crave agus ra oranta, but in there how go will Corkig níos fear ná near in the hristle he canish na hair and ilar na hura. Captain Goil, or Captain Goil, Erlai Goil níos no tahiaku námar a bhí in Nuri. Sweeney pricksheet on clay canish na hair and ní pricksheet clay canish moon gafol the tamil. So look ta sprokena ora aku Lena, Tom for an níos fear ná Nuri, ta níos no tahiaku Augusta. Like níos mó lads ag tuach chun cín, so Captain Goil gach deis acu agus go mbeidh siad sás leis an géile in réon nó loch hitan tá as an cléas a dara ná raibh bhí barna olbhór ann, but Tom antóga le lína cool Corcaig inis, tá siad a bhd ní scuilann siad ní géilann siad mór an deisna scorála, tá siad níos láidir, níos fiacra, níos fián beagán agus look tá Bert Downey bhí siad smacht ná acu séireann sin. Yeah, bhí agus Rob Downey go háirithe mar chaptain, just mar a Luig Liamanson an lalí na cool sin, just tá téagar ionta im líana Pat, just níl siad a ligand éire tríd. Tá leidir mar a dúirtú ach
Tefn muide sin tá siad abalta na Barney a gúna go han tapig agus tá na ledan na Lár Páirc a le héad Tómi agus Tim O'Mahony ag bog a siar chun cabhrúló agus tá sé sin fíor hábhart agus d'éiridir d'éirigh glóinneomh trí a néide agus scóráil ón immert agus tá sé sin go húntaach mar fíorich nuair a smaoiníonn tú faoi ach ní bheachan buachá seachas an obair a dhéanaan na chosantóirí. Gach lá níag lébi na chosantóirí muhin sin ag éirí éfachtas an rasúra a stoppa gan dat. Agus d'éirigh glóinneomh, mar bhí is a gin go léir cé chu maiths a bhí tosathe hibridáran sa sracamórtas im líana ach chuir siad stop beag na céad fan géad lá ar feig an chuid is mód an am agus ba cearcam ar siad thar a bheith brodú las a gcuidíireachtaí. Yeah, so go sin ceacht a bheith á lurag ag Liam Cahill inis conas is féidir leis a chuid feibanna a réiteach, but I mean, peg Pat Ryan an a hásta dón, agus is tóca an boga sin de darafid skip an tóca amach ó Lár na Páirce go dtín leatas í Lár Dibrig sé. Ja, agus well tá sé sin déanta inis le cúpla cléir i gcuine an chlár an son thosaigh sé agus an luas atá tá sé damananta agus má aon sé sa spás an éco tá se anmhaach chun scór na crothú. Dáóid ní a bhéon cool fight aige le Corcaigh go dtí cúpla bhbliana hin measa a gcuine fáil an son, but tóg sé an cúla fór sé nómh bhí anna sciile buint leis agus nuair a fór sé an pass chun scór dáil roiite tógann sé ruí sin, but mar a luigh Pat an son. Is éiad an obair atá dhéanamh bheith an lína tosaigh an obair cosanteach mar sin dara fisciban roiid agus é a bhúla seach go híiste sin, but an obair atá dhéanamh bheith bhí sé Shane Barrett agus ní dhéanamh hús an son. Mar sin den nílan na lírodí dul isteach go dtí na cosantóirí níl si ag tuairt mar an seans donna húnsa an son, but Fitzgibbon cinnte ó bhóg sé go dtíobh héideag mar a luigh Liam ag le Hammond son tugann sé sír se dó. Agus an málaat go bhfuil lítan túmí agus Tim O'Mahony san ónid sin. I suppose is Alien Torre Dara Fitzgibbon has féile an tedal sin a thuirtó agus is ibrethe cumáile amánathe cumasacha iad an bhirteile. Well tá siad mór agus tá siad leidir agus tá luasachá agus tá siad commórta súl cumáile lá na Páirce sin rud beidir nach raibh Corcaigh an son go dtí son nach raibh siad bhí rointíine ceap agus is cuinom Liam Cahill an son nuair a bhuaigh sé le commórta sí fé héanagus mar sin de gcuine Corcaigh an son agus go raibh an túrmaigh dul timp go raibh Corcaigh beganín bog. Agus well inis tá siad mór tá siad leidir agus tá trúnú cara dul isteach i gcónaí ar duine amháin, so tá an rud sin rud beidir atá tuairt anna hása ar fad a Pat Ryan. Yeah, agus tá Alien Torre Dara Fitzgibbon mar a luigh mé Alan Connolly a rimmel na Cairnóige dóibh Liam agus beganí níos cuaine in san Darla cadé mar chéad le bhíige. Tá sé do creide. Tá an bhar just cótápaigh sin agus an cosíocht atá aige an cóisiíocht atá aige. Níráid se stoach an slash céim sin just duscail sé an Páirc san Umlandó chuir sé an dalamlógar trúr an sin agus just an chuigur chríicní sé com má. Ní deir beg an gúlbáire ní féidir in éon luchta chu ar an éoncur. Dar slash céim sin agus stoach san anga. Tá an commas atá aige tá sé iontacha ag a ráis bhí gurtú Achilles aige don bugnach an blian ar fád, so sé iontagus cosú go bhfuil sé 6 uair anis nach bhfuil an nummarcha imar aige. Go dtíreach agus sin díreach an rud a dúirt Pat Ryan ribh gur dhéanamar an tagalibh sin dúirt sé bhí mé ábalta sosa thuirt a Declan Dalton in jobh Alan Connolly ecin rudnar dhéanamar suas go dtí sé níos tá rahan aige beagnach i ngach éonáid. Na cad féit an túmí mar an coolla daimsigh sé sin Pat tháinig sé ó líróid a tibredach a bhuaigh Corcaigh agus gur immer Diarmaid Healy an pass cartan son. Tá mé caiinte rééis méálar ehrú sellibh agus tá Corcaigh tar éis éirí anmháil le blianú go an nús chun na heirithe sellibh sin a cruthú agus seo sampla eile agus d'éirigh lá an slitar a áil reis agus fuair sé pass áil in stigan sin ó Diarmaid Healy agus fechar siomar orachar is teach sa chúine an deachar ar cúlbáire ar bit éon rud a dhéanamh faoi sin. Cé go raibh sé gardó agus is sé annach chóngrach dó in áíire a chorachar carta bhíann bhí an lús sa bhuiile agus ní raibh sé abal éon rud a dhéanamh faoi. Ach ledó geile atá tar éis dulí bhain go mór ar Landaín im líana agus é féin agus Tim O'Mahony agus iad ag obair go hanmháil le chéile ní sé Lár Páirc. Yeah, cad fé tibredár an Donald mar sin, because bhí gan chuid cainte faoi Dar McCarthy ledóg, namely in the dig dís begléint in níos fearr aige agus imróí eile Robert Doyle bhí lá dachars na cúil aige, but bhí lá dachar ag golóir na himróí atá an le blianta chomá. Well look,
Éon duine imríonn sa líne lán cool an san mar íon Pat agus mé héin, right? Má bhíon an líróid ceartí dul isteachí tusa mar bína tusa go má bhíon an líróid únta ceart mar a bhí áilt é Corcaí sa chéile. Tá sé anna dheacar a fadéon ó dhéanamh dóibh, nó nach bhfuil daoine á cosint a mthúhan san an leathlíne tosaigh beidir an línas táchtaí agus na muinte lá Páirce. So féciigh siad ar sin agus an rud in ar na dála, right, ní raibh siad láir go chun bhí sé éonáis seans cool a crothú. Sin beidir an rud a dhéananig a chuirig a dhéananig búra do Liam Cahill, but bhí seansa costa céad cúpla nó méad an san nuair a chuig Sam O'Farrell tríd beidir go cordó leanúta réig thóg sé coolín, beidir dá bhaigh sé cool go lua, beidir go méid rudí ahrán, but ó náid a bhí siad in Norrig, right? Big Liam Cahill sásta gló go risiad an créamh agus gúil siad ag fólam. Yeah, but bhí daoine caint faoi Tipperary ag tús na sratha go méad a go méid ceantas na fórna a bheith in mhail dul sios go dtí rainn na héan bí. Is a bhallart a bhí an, Pat. Críochnig siad ar bhór na stratha, ní chaile do ra cluthe amháin. So nuair a éiceann tú ar an méid a hála dóibh in jobh. Cad a bheith Liam Cahill ag cappa inis an meascán idir an maithagus an tulca bhí go ribh an créamh? Well, nuair a chonig tú na conílacha a bhí an Chaoimh, bhí sé bhd níos fearr ná mar a bhíon na conílacha donna go ná cluichí sratha. Sinna céadúil siad. Bhí na conílacha díreacha súil lena méach siad ar lá críomh. Agus sin an téan rud a bheith in aigine ag Liam Cahill agus é dul bhhailde tróna chunas ar éirí gló ar lá cosúla seo. Nuair a bhí an aimse go jazz, nuair a bhí an talamh go jazz tuidim agus crua mar a bhí ach tá go leor feibanna le réite aige, tá go leor feibanna réitethe aige. Agus tá rudí I bhd níos fearr I Tipperary námar a bhí blian ó hin capan féin, tá go leor imróirí nua óga feite agus beidir go bhfuil níos mó le fólam acu agus bíon go leor le fólam a gach imróir idir óga agus éasta, bí mí go léir le fólam an tá go léir ach beag an taithí a fórsiad in jobh loch for dóibh sa tóchaí capan. Yeah, I mean, chuirg sé stachar a Liam agus tóca Mas féidir le rodéigen a bhaintún dólás chun sólás a chrothú amachchan seo sin éon ceacht an taon ceach a féidir le Tipperary an tógan tin jobh. Yeah, sin é, look, ní rá an ráta Ibram aga leir Lorna Páirc an nás an lína letasach dar ire agus is an lína letasach bhí an cuid faibanna acu an dar ire Seachas O'Connor ní rá siad an ábalta pocamach a chur síos ar taidan ná ar Willie Connors agus te ná ní imríonn Connors an sin te ná an Lorna Páirc a bhíonn si agus beidir go Jake Morris am hin sin agus just bhí burt Jake Morris ag tastáil ar an lá nach raibh ceann chun immer lántasach agus ceann sa lína letasach ba níor sé acu, so sin an fáib sa acu nuair a bhrúin an rasúir suasart caiitú spás a cruú ní rá siad ná agus they're just tháinig an léráid. Ní churing ní churing éon an freigrach there Robert Doyle an lad seo is contustig a bhí an fáib. Yeah, okay, I focail mar nílach focail fáca going Donald tá go leor feice going tá go leor fós le teacht fur an amháin, craobh na hair an chorathe I léir an imlíana cé bheith ann miúil. Limnach an dóta bheith. Right, Limnach. Liam? No, idir Corcaigh agus Limnach is okay. Corcaigh nó Limnach, cad fút a Liam? Yeah, rocky mille Limnach. Limnach deit sé fós. Yeah, mar a dúirt Donald, Corcaigh nó Limnach. Corcaigh nó Limnach, okay, hedge your bets mar a deirtar, okay. Carca láir mar sin gur má go bhóchalí, díreach le rá le bhéon ó amháin eile seoid na cluichí go léir a bheith go gcuin díobh an teachtain seo ar lína nó ar deile fís pell amáint faoi fethe agus go leor cuasaí eile agus chomáile sin beag pell na mána going an deir seachna se chuing leis an trá lídal tacht chun Derrig. So tréis an na frachamórtas a bheith going mar sin le tamil de heachta ní an nóstá. Deire an bhóthar srista going pell an teachtain se caite amáint in jobh ha go leor amán agus pell amach roing don saoire seo. Má bhaochas leis na dad agus libse a bhí mar Loch Lanta going I gabhna stratha agus go gasamíad ar a chéile arís go déisiú slán.